Aujourd'hui, nous sommes au 4e jour. Hoje é o quarto dia. Et nous allons continuer à parler de la part de Dieu. Vamos continuar falando da parte de Deus. Que le bon Dieu nous fasse grâce. On peut E que o s'asseoir. bom Deus possa nos fazer graça. Pode nos fazer graça. Hier, on s'est arrêté sur le dernier point qu'on a fait hier, c'était le 3.2. Ontem paramos no último ponto, 3.2. Le remplacement A substituição. ou la substitution volontaire. A substituição voluntária. C'était ce qu'on a parlé hier comme Ele dernier aqui que point. nós falamos ontem como último ponto. Aujourd'hui, nous allons continuer E hoje vamos continuar le point 4, com o ponto 4. le grand point 4, No quarto ponto, la victoire de la croix. a vitória da cruz. Beaucoup voient la croix comme un symbole de défaite Muita gente acredita que é símbolo Et de de faiblesse. derrota ou de fraqueza. mais ce n'est pas une vision correcte. Mas isso nunca foi visão correta. Beaucoup pensent que la croix c'était quelque chose Muita gente pensa que a cruz era uma de coisa tristesse. de tristeza. Dans les yeux humains, No estudo humano, c'est vrai, c'est triste. sim, é triste. Voir un innocent mourir, Ver o inocente morrer, voir un innocent traîner, ver o sangue lá frapper, batalhar, cracher sur lui. deitar ofendiam sobre ele. Humainement, c'est triste. Humanamente é triste. Mais la croix, c'est pas quelque chose de tristesse. Mas a cruz não é uma coisa de tristeza. La croix, c'est pas quelque chose de faiblesse. A cruz não é uma coisa de fraqueza. Si on a cette vision de la croix, Se nós temos aquela visão da cruz, elle n'est pas correcte. isso não está correta. La croix, c'est quelque chose de puissant. A cruz é alguma coisa poderosa. C'est quelque chose de glorieux. É uma coisa gloriosa. Il y a eu des disciples Tinha discípulos qui ont vu la croix comme quelque chose de que tristesse, viram a cruz como uma coisa de tristeza. comme Pierre. Como Pedro. Il disait, Seigneur, Ele disse, Senhor, que cela ne t'arrive que point. isso não chega a ti. Le Seigneur lui a dit, O Senhor disse a tu ele, ne sais pas de quel esprit tu es você não animé. sabe a qual espírito está te animando. Éloigne de moi, Afasta-te de mim, Satan. Satanás. Parce que pour Pierre, Porque Pedro, voir Jésus aller à la croix, ele viu Jesus indo na cruz. c'était inacceptable. Era aceitável. Voir son maître mourir, Ele, o seu mestre morrendo, c'était inacceptable. não estava Il acreditando disait, nisso. non, il ne peut pas mourir. Ele disse que não poderia Il morrer. peut nous sauver d'une autre Ele pode manière, nos salvar de outra mais pas forma. être crucifié Não comme é un para ser brigand. crucificado como gatuno. Mourir comme un brigand, Morrer como gatuno. c'était pas Isso acceptable. não foi aceitável. Mais c'était le chemin Mas tracé era um par caminho Dieu. traçado para Deus. Le Seigneur lui a O répondu, Senhor nos respondeu. éloigne de moi, Satan. Afasta de mim, Satanás. Il ne parlait pas à Pierre, Ele não falava no Pedro. il parlait à l'esprit qui animait Falava no Pierre. espírito que estava animando Par Pedro. là, bien-aimé, E por isso, bem amado, j'aimerais nous conseiller cet après-midi. gostaria de aconselhar-vos esta Quand un tarde. bien-aimé devant vous Quando o bem amado está diante de se vós, porte pas correctement não se comporta ou a corretamente, des propos confus, ou tem propósito confuso, ne vous adressez pas à l'humain que vous voyez. não lhe fala como humano que ele é. Adressez à l'esprit qui l'anime. Fala com aquele espírito que Si anima vous ele. adressez à l'humain, Se você adressa no vous humano, allez le haïr, você vai olhar vous no allez ele. l'éviter. Você vai Mais fugir adressez-vous dele. à l'esprit qui Mas l'anime. fala naquele espírito que C'est ce anima que ele. Jésus a É fait. isso que Jesus Il ne s'est fez. pas adressé à Ele Pierre não falou com Pedro comme personne. como pessoa. Il devait l'aimer tel qu'il Ele devia lhe était. meter da forma que ele Mais il s'est era. adressé à l'esprit Mas falando com o qui était espírito derrière que Pierre. estava atrás do Pedro. Adressez-vous aux esprits qui animent des frères. Falando com o espírito Quand que anima os ils irmãos. ont des propos Quando confus, eles têm propósito ou qu'ils confuso. ont des comportements qui ne Ou sont quando pas tem dignes. comportamentos que não são dignos. Adressez-vous aux esprits qui Vamos les falar com animent. aquele espírito que anima Notre eles. lutte n'est pas charnelle. A nossa luta não é carnal. Notre lutte, elle est A nossa spirituelle. luta é espírito. Ça ne sert à rien d'injurer la Não personne, precisa ofendendo a pessoa. de le qualifier, Não precisa de qualificar ne ele. pas faire Ou l'humilier. fazer ele humilhando Ça ne ele. sert à rien. Isso não sirva a Un nada. chrétien mature Mas você é voit maduro. l'esprit qui anime la Você tem que ver o personne espírito que anima a et prie pessoa. pour cela. E ora sobre isto. Donc la croix, ce n'est pas une vision de tristesse. A cruz nunca foi C'est quelque visão de chose de tristeza. É glorieux, uma coisa quelque gloriosa. chose de É puissant. uma coisa Quand poderosa. Jésus portait sa croix, Quando Jesus levanta les femmes pleuraient. As Il mulheres dit, ne choraram. pleurez pas pour Eles moi, não choram por mim. pleurez au contraire pour Choram vos ao contrário enfants. pelos vossos
filhos Pourquoi il dit cela? que estão, porque Pour que ele ceux-là falou qui isso? n'ont pas cru en moi, Aqueles que não acreditavam pour em ceux-là mim, qui m'ont aqueles que me rejeté, rejeitavam, pour ceux-là qui ne m'ont pas aqueles accepté. que não me Qu'est-ce aceitavam. que la Bible dit? O que a Bíblia Il est diz? venu vers les Ele siens, vem pelos les seus, siens ne l'ont point mas os reçu. seus não lhe Mais à tous reconheceram. ceux qui croient en son Mas a nom, todos aqueles que creem il a no seu donné nome, l'autorité, ele le lhes deu o pouvoir poder de devenir de enfant de ser Dieu. filho de Deus. Si vous avez vos Se larmes, nós temos priez lágrimas, pour vos familles incrédules. vocês são de Si vous família avez vos crente. larmes, Se não temos priez pour lágrimas, vos enfants qui ne viennent pas aux prières. nós Si somos vous filhos avez do vos bem da larmes, oração. priez pour vos maris qui ne se Se nós convertissent temos pas. lágrimas, vamos Priez orar pour pelos vos nossos femmes. maridos que não estão se Si vous avez convertendo. vos larmes, Se nós temos priez pour lágrimas, l'Angola. vamos orar pela Mais Angola, pas pelas pour la nossas croix de mulheres. Jésus. Mas não é pela Car la morte de croix, Jesus. c'est pour la victoire. Porque a cruz é pela vitória. Paul a enseigné que le message de la croix Paulo ensinou que a mensagem da était la cruz puissance de Dieu pour le salut de é o quiconque poder de Deus croit. para quem que crê. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque É croit. o poder de Deus para todo aquele Donc que la croix crê. est une puissance. A cruz é poder. C'est le lieu où le diable, la puissance ennemie a été enterrée. É o lugar que o poder do inimigo foi C'est le lieu enterrado. que nous avons obtenu É o notre lugar que victoire. nós temos a vitória. C'est le lieu que le diable a É o été lugar que o vaincu. diabo foi venceu. C'est le lieu où tout était accompli. E lá também tudo foi cumprido. Peut-il avoir l'église avec une grande croix? Pode ter uma igreja com uma grande cruz. Oui, Sim. mais pas avec le fusil de Jésus. Mas não é com cara Parce de que Jesus. Jésus n'est plus là. Porque Jesus já não está lá. Pouvez-vous porter votre croix Você pode carregar sua cruz comme médaille? como Oui. medalha. Sim. Mais ça ne sert à rien Isso d'avoir não serve Jésus a nada dessus. para ter Jesus Parce em que cima. Jésus n'est pas là. Porque Jesus já não está lá. La Bible dit qu'il est assis à la droite du A Bíblia Père. declara que está sentado na direita do Pai. La croix est une puissance. A cruz é poder. La Bible dit ceci. A Bíblia declara Il a seguinte. plu à Dieu. Ele creu a Je dis Deus. bien, il a plu à Dieu. Ele orou a Deus. Il a plu à Dieu Ele orou a de Deus. sauver le monde par la folie de De la prédication salvar o mundo pela et la loucura da palavra. prédication de la croix. E a pregação da cruz. C'est une folie pour ceux qui ne croyaient É pas. a loucura daqueles que não Mais c'est creem. une victoire pour ceux Mas qui é uma croient. vitória para aqueles que La creem. croix est une puissance qui A cruz libère. é poder que Ce n'est pas liberta. une faiblesse, c'est Não há divin. fraqueza. Ce n'est pas un échec. Não é uma Ce n'est pas la derrota. fin de toutes les Não é choses. o fim de toda Le diable coisa. a cru que la croix c'était O la fin diabo de pensou que Jésus. era o fim de Jesus. Mais au contraire, Mas é o contrário. la croix c'était A le début cruz des é choses. o começamento C'était de le tudo. début de la É victoire. o princípio da C'était le vitória. début d'une vie É o en princípio de communion uma vida parfaite com avec comunhão Dieu. perfeita com Deus. C'était un lieu de paix, Era lugar un de lieu de paz, victoire. lugar de Mais pour ceux vitória. qui le Mas para regardent aquele que lhe par olha, un regard pelo olho spirituel, espiritual, ceux qui ont le regard aqueles avec que le têm regard olhado humain, com o olhar la humano, croix a cruz c'est un lieu de é tristesse, um lugar de c'est tristeza, un lieu de é faiblesse, lugar de mais ce n'est fraqueza, pas une vision mas não uma visão correcte. correta. 1 Corinthiens 1, 18. 1 Coríntios 1:18. C'est le verset que je viens de réciter. É o versículo que vem acabo de Ce qui recitar. semblait une grande victoire pour l'enfer Aquele que parecia uma grande vitória do a inferno été effectivement une défaite pour l'enfer. era efetivamente uma derrota pelo L'enfer inferno. croyait que c'était la fin des O choses. inferno pensava que era o fim de toda Il dit, coisa. voici leur roi Ele está crucifié. dizendo, olha, eu sou rei Como crucificado, voleur. como gatuno. Il dit, c'est fini. Ele está dizendo, Abandonné à acabado, lui-même. abandonado a Il ele dit mesmo. même, Seigneur, Ele Seigneur, tenta pourquoi gritar, m'as-tu Senhor, Senhor, abandonné? porque tu me abandonaste. Mais or, c'était Mas é o contrário. c'était pas la Era fin. não era o C'était fim. le début de Era o toutes ces choses. princípio de toda coisa. C'était le début d'une Era o génération de princípio de uma nova vainqueurs. geração de C'était vencedores. le début des Era o rachetés. princípio do C'était resgatado. le début des Era o vainqueurs. princípio do C'était vencedor. le début d'un royaume de Era o sacrificateurs. princípio do reino de C'était le sacerdotes. début où le peuple de Dieu Era o avait le princípio pouvoir que sur o le povo de Deus péché. tinha o poder do seu C'était pecado. le début du chemin qui Era o mène princípio vers le do caminho ciel. que leva até o céu. C'était le début du Era o chemin de princípio do paradis. caminho do C'était paraíso. l'ouverture E dans era le também a paradis. abertura da porta do C'était paraíso. l'ouverture du chemin E des também era cieux. o caminho para o céu. Amen.
Là, avec la mort de l'agneau de Dieu, com a morte do Cordeiro de Deus, le prix pour le salut a été para a payé salvação era pago. et annulé la E condamnation foi du anulada péché. a condenação do pecado. C'est là sur la croix E lá na que cruz, le prix a été o payé. preço foi C'est là pago. sur la croix E lá na que la cruz, condamnation a été a enlevée. condenação também foi tirada. Qu'est-ce que la Bible dit dans le O que que a livre de Bíblia diz Philippiens? no livro de Sur la Filipenses? croix, Sobre a cruz, il a déchiré ele gastou l'acte o acto, dont les ordonnances o nous receita condamnaient. que nos Il condenava. a triomphé d'elle sur E la croix. triunfou lá na cruz. C'est là que la E condamnation lá a que a été condenação déchirée. foi quebrada. C'est là que l'acte qui te E o condamnait acto que nos a condenava été déchiré. também foi resgatado. C'est là où le décret a été E déchiré. lá também o veio foi Tout ce qui a rasgado. été prononcé E sur tudo aquilo toi, que foi sur pronunciado la sobre vie de nós, l'humain, na vida là humana, où les paroles de aonde Dieu, que as palavras de où Deus, les paroles de l'ennemi, la ou palavra do malédiction inimigo, da maldição, péché do a pecado, été vaincu. também foi vencido. C'était là, E à lá, la croix. lá na cruz, Dans la croix, c'est pas un lá lieu na de cruz não é lugar de tristesse. tristeza. La croix, c'est pas un A lieu cruz de não é lugar de tristesse, tristeza. ni de faiblesse. Mas sim, Il y não a é d'autres, fraqueza. quand tu vois le film de Jésus, Quando estamos a ver o ils filme de pleurent Jesus, amèrement. eles choram, Mais si eles vous pleurez choram. pour Mas se la você joie, chora pela cela cruz, est correct. isso não é Parce que correto. vous regardez ce Porque que nós le olhamos maître a aquele que o fait. mestre Il n'y a sofreu. personne qui pouvait faire Ninguém pareil. poderia fazer Mais isso. il a fait Mas cela. ele fez isso. Vous vous dites Para qui falar pourrait que prendre ma ninguém place. poderia tomar Ni meu mon lugar. mari peut le Nem faire. meu marido Ni pode ma fazer femme isso. peut le Nem faire. minha Mais mulher un pode fazer innocent isso. a fait. Mas o Il inocente ne me fez. reconnaissait pas Ele me encore. reconhecia Il ne ainda. savait pas que je devais Ele croire en sabia son que nom ele devia saber o seu peut-être. nome. Il ne savait pas peut-être Ele que je lui sabia serais que fidèle. eu deveria ser Mais il a pris fiel ma dele. place. Mas tomou meu La lugar. Bible dit, Et Bible autant dit marqué, que l'agneau de Dieu est o mort. Cordeiro de Il Deus est mort pour morreu. les pécheurs. Ele morreu pelos En ce que pecadores. lorsque E não nous morreu étions porque encore nós pécheurs, ainda estávamos le Fils pecadores. de l'homme est mort O pour Filho de toi. Deus morreu Il por a nós. donné sa vie Ele pour entregou toi. a sua vida por Il nós. a donné sa vie Ele pour entregou toi. a sua vida por Il a nós. payé à la E croix. ele pagou na Il a cruz. annulé les condamnations. annulou todas as Il a annulé maldições. l'acte dont les Ele ordonnances nous anulou condamnaient. o acto, a La receita croix, nos c'est un lieu condenava. de victoire. E a cruz é o lugar de La vitória. croix est un lieu de A victoire. cruz é o lugar de vitória. Lève tes yeux à la croix quand tu es triste. Ele levanta suas Diz, seus Senhor, olhos souviens-toi lá de na moi. cruz e fala que Par tes Senhor, meurtrissures, lembra-te de mim. C'est là où je Pelas suis suas guéri. feridas que eu estou Par tes curada. meurtrissures, Pelas suas j'ai reçu feridas ma paix. que você En recebeste portant a la paz. couronne d'épines, Levantando a croix. Seigneur, tu m'as donné, tu m'as Metia revêtu a encore coroa de espinhas. de la position Você de la me salvaste. royauté. E aí Tu m'as está fait no roi lugar do encore. rei. Tu Oh me fizeste Jésus, rei. Oh mourons nus Jesus. à la croix. Morrendo na cruz. Mourons nus à la croix. Morrendo nu na cruz. Mourons nus à la croix. Morrendo nu na Il m'a cruz. encore recouvert de Você sa agora gloire. me revestiste da Il sua m'a donné la glória. gloire perdue en Me deste a Éden. glória Je n'ai eterna. plus honte. Já não tem Ni vergonha. honte de l'évangile. Já não tem vergonha Car do c'est une evangelho. puissance Porque é o de Dieu. poder do céu. N'ayez pas honte de parler de Não l'évangile. pode ter vergonha de falar do N'ayez pas honte evangelho. de parler de la Não croix. tem vergonha de falar C'est da une cruz. puissance É qui o sort. poder que liberta. Amen. 4.1. 4.1. La dernière tentative de vouloir faire pécher Jésus. A última tentação de querer fazer pecar Jesus. Le diable pense que là, avec les souffrances, O diabo pensando que com sofrimento le Seigneur va pécher et va Jesus ia céder. pecar ou ceder. Mais cela n'a pas Mas marché. isso não deu certo. En amenant Jésus sur la croix, Levando Jesus sobre a cruz, Satan, en effet, Satanás fez. voulait le faire Ele pécher. queria fazendo-lhe pecar. Comme tous les efforts Como précédents todos os esforços precedentes avaient échoué, foi errado. il pensait que le Fils de l'homme, Ele pensando que o Filho do Homem soumis à des souffrances extrêmes, submeteu no sofrimento enfin, externo. et finisse par tomber. Ele pensava que ia cair. Donc le fouet, Que eles iam batendo, les moqueries, zombando, les clous, la crucificando ele. la couronne d'épines, Ia coroa de espinho. le sentiment de solitude O sentimento da solitude. et toutes les choses E todas terribles aquelas coisas que terríveis Jésus a souffert que avant de Jesus mourir sofreu antes de morrer. fut la dernière tentative de Era a Satan última tentação de pour Satanás pouvoir
Para que corrompre et tenter de lui faire corromper Jesus para fazer désobéir. desobedecer. Vous allez souffrir ces Vocês choses. vão sofrer essas Moi coisas. aussi, Eu também. dans notre vie Na chrétienne, nossa vida cristã. on souffrirait ces Vamos choses. sofrer essas On coisas. souffrirait le fouet des Vamos autres. sofrer bater dos Le homens. langage des autres A sur linguagem nous, dos outros ça peut sobre nós. être comme des fouets. Também pode ser como Il y a des batido. autres, quand ils ouvrent la Tem bouche pessoas pour quando vous, eles abrem a boca. vous sentez comme c'était le Você sente jugement como era o dernier. último julgamento. Ils vous jugent même des choses que vous avez faites, ça fait 15 ans. Ils continuent de vous rappeler ces erreurs-là. Frère, Irmão, qui êtes-vous? quem é você? Si Dieu l'a Se pardonné, Deus perdoa qui ele, êtes-vous pour nous quem é rappeler ces você para erreurs? lembrando ele os Tous seus les jours, erros? quand vous êtes Todos os fâchés, dias, quando está quand il y a une zangado, petite discussion, quantas pequenas vous rappelez des discussões, choses tu lembra das passées. coisas passadas. Mais Dieu l'a déjà Mas Deus pardonné. perdoa ele. Pourquoi n'oubliez-vous pas Por cela? que que tu não Si le Christ fez? a oublié ses Si ele péchés, se humilhou de le ter Christ ne nous pecado, rappelle pas ce qu'on tu a lembra fait. ele aquele que Pourquoi fizeste? rappelez-vous aux autres Por que ce que qu'ils tu vous lembra ont os fait? outros aquele Et que tu pourquoi fez? ils vous ont demandé E por pardon? que que você Là, pede le Dieu perdão? leur a pardonné. Se até Deus Mais perdoa vous, ele. ça devient Mas un você, instrument agora pour um pouvoir instrumento presser, para possa presser, presser pegar vos e femmes, pegar vos vossos enfants, filhos, presser vossos vos filhos maris e à cause vossos de ces maridos, por erreurs-là. causa daqueles erros. Cette attitude n'est pas Aquela correcte. atitude não é correta. Votre bouche n'est pas le fouet des autres. A vossa boca não é a vara dos outros. Il a souffert le fouet, E ele nous sofreu. souffrirons aussi le fouet des autres. E também vamos receber D'autres o sofrimento chrétiens dos outros. Outros On cristãos souffert avec le fouet physique. sofreram com a vara Les física. apôtres, Os apóstolos, les chrétiens primitifs, os cristãos ils ont primitivos, souffert le fouet sofreram com a entre vara, les mains des Romains. com os mãos Ils sont romanos, morts pendus. morreram Pierre a sufocados e disseram: Je ne suis pas digne de mourir comme mon maître. ou não sou digno de morrer como meu mestre, Moi, je serai crucifié la tête en bas. ou vou ser crucificado a cabeça por baixo. Si vous lisez les commentaires, Se vocês vão ler o on dit comentário, quand on avait amené Pierre, quando levaram il y Pedro, avait sa femme. tinha sua Donc mulher la pression de la femme, na prisão da c'était mulher. pour que Pierre renisse. Era para que Pedro possa renunciar a sua Mais Pierre morte. a dit, Mas Pedro il faut disse: mourir à cause de se é para morrer pelo l'évangile. Evangelho, Je mourrai. eu vou morrer. Moi-même, je vous dis, Eu sou Senhor si vous digo: voulez me se tu crucifier, quer me crucificar, crucifiez-moi la tête me en bas. crucifica a cabeça Que por vous puissiez baixo. savoir que je suis Porque você pode déterminé saber jusqu'à que eu la sou mort. determinado até na Les morte. chrétiens doivent Os être cristãos déterminés. devem ser Si vous determinados. croyez que vous Se êtes dans la tu bonne crê que você évangile, está numa boa evangelho, donnez-vous à fond. entrega-se Voyez firme. les kamikazes, Olha os kamikazes, les extrémistes islamistes, os temites avec malignos. un faux message. Eles têm um falso Ils sont mensagem, capables de sacrifier mas são leur corps. capazes de sacrificar On seu leur corpo. ment même autour de dire qu'ils auront cette femme vierge au ciel. Eles mentem até que eles À têm cause de mulher virgem. l'impudicité, Por causa da impunidade, eles mais matam. vous à cause de Mas du você, ciel. por causa do Que céu, faites-vous pour o le que é que tu royaume? passa pelo Que reino? faites-vous pour O que é que l'Église? você passa pela Que igreja? faites-vous pour le O que é que Seigneur? você passa pelo Voici Senhor? les ignorants Olha de os irmãos se que tuer. estão se matando. Vous qui avez Mas la nós que temos vérité, a verdade. vous qui connaissez Nós que la conhecemos vérité, a verdade. vous qui êtes Nós que affranchis par la conhecemos que estamos vérité, libertados pela pourquoi verdade. votre engagement Porque o nosso est-il engajamento faible? é fraco. Pourquoi vous n'avez Por pas que de que nós não temos a détermination? determinação? Amen. Amen. Amém. Les moqueries, A vous zombaria serez moqués. vão ser zombados. Vous serez moqués. Vão ser zombados. Mais tenez bon. Mas fica Il firme. faut qu'on se moque de vous. Deve zombar de vos. On se moquera de vous, de Vão votre zombar famille. de vocês, de da votre vossa ministère. mulher, do vosso Quand vous allez ministério. commencer aussi à Quando vão prêcher, começar também a les frères pregar, vont se moquer de os vous. irmãos também vão Ils zombar vont de juger vos. vos Ou prédications. vão julgar a vossa Ils vont pregação. juger vos modérations. Vão julgar a Ils vont vossa juger pregação. comment vous chantez. Vão falar como é que vocês Laissez-leur cantam. faire. Deixa Mais quand vous fazer. voyez ces choses, Quando vão ver essas ne coisas, répondez rien. não respondem Persévérez. nada. Dites à Dieu de vous Fala a Deus para fortifier. Dites à fortificar. Dieu de vous Fala a Deus para fortifier. De vous fortificar. perfectionner. De Si vous répondez, Se você vous responder, entrez dans leur você vai jeu. entrar no seu jogo. Votre combat n'est pas charnel. O vosso combate não Gardez é carnal. silence.
Il changera le langage plus tard. Eles vão mudar a Il linguagem. changera le langage Eles vão plus mudar a tard. linguagem Il depois. faut que ces choses arrivent. Essas coisas devem Même chegar. que ces choses arrivent. Essas coisas devem Acceptez chegar. qu'on vous moque. Aceita que os zombam. Cela va vous perfectionner. Isso vai perceber. Ça fait mal au cœur. Isso dói no Mais coração. acceptez cela Mas sempre et isso. avancez. E avança. Les clous, on va vous clouer aussi E também vamos crucificar. par des paroles, par des Pelas actes. palavras e pelos On va vous atos. diffamer. E também vão On dira difamar. des choses qui ne sont pas Vão vraies. falar coisas que não são dignas. Avec des faux témoins Vão aussi. fazer testemunho Mais também. tenez bon. Mas fica Tenez firme. bon jusqu'au bout. Fica firme até o Tenez fim. bon jusqu'au bout. Fica firme até o fim. Moi, quand je me suis converti, Ou quando me converter, j'avais 16 ans. ou tinha 16 J'étais anos. trop jeune encore. Eu era muito jovem ainda. Un jour à l'église, Dia na il y avait igreja. une jeune soeur qui avait 17 ans, qui Tem uma passait irmã son que tinha também derrière. 16 anos. Elle était enceinte. Eu estava On est grávida. venu dire à l'église, c'était Vieram ma falar na grossesse. igreja que era minha J'ai gravidez. pleuré, Chorei, fatigué. chorei, Je fiquei suis allé cansada. voir le pasteur. Ouvi ver o C'est pastor. pas moi. Je Não é pleurais, eu. je Eu pleurais. chorei. C'est pas moi. Não é Et ça courait dans le eu. E quartier. todo o bairro Il dit, falava. voici ce feu Olha frère-là. esse irmão. Il a enceinté Ele une engravidou sœur. uma irmã. J'ai dit, c'est pas Oh, moi. disse, não é J'ai eu. appelé la sœur. J'ai Eu dit, monsieur chorei. le pasteur, Olha, est-ce que ele moi é je t'ai pastor. connu? Será que eu J'ai te dit, non, mais conheci? dis-moi c'est toi. Mas será que Je eu quê? pleurais, je Eu pleurais. chorei, eu Le chorei. pasteur m'a vu. O pastor Il a olhou. compris que j'étais Ele sincère. entendeu que eu estava À fin de sincero. compte, No c'était fim un do conto, voyou païen era là-bas qui bandido avait pagano enceinté. no bairro que Il est trabalhou. venu faire la E ele fez a présentation. On a apresentação. voulu me coller ça Eu gratuitement. queria me colar isso gratuitamente. Ça peut vous arriver aussi. Também pode chegar a você. Nous continuons. La couronne d'épines, A coroa de espinho. le sentiment de la solitude. O sentimento da solitude. Vous allez vous sentir seul. Vamos se sentir Qu'on vous a sozinhos. abandonné. Nos Il n'y a abandonaram. personne qui est autour de Ninguém está de vous. volta de nós. Vous luttez seul. Vocês lutam sozinhos. Vous sentirez ce sentiment. Vamos sentir esse sentimento. Moi, quand j'ai cru, Quando eu recebi o mon Senhor, père m'a jeté. o meu pai me Parce rejeitou. qu'à l'époque, Porque naquele tempo, il était comptable général era contabilista geral de l'INA Congo. de Vous Linacom. connaissez la compagnie d'avion. Aquele companhia Ele de é chefe. avião. Era Moi, chefe. je ne veux pas des enfants voyous Ele comme só ça. não quer filho De ma bandido. maison, tu sors. Na minha casa Je sai. suis sorti. E eu saí. J'étais seul. Eu estava Je dormais sozinha. à l'église. Eu dormia na C'était pas igreja. comme ça. Não era assim. C'était clôturé avec des Era feuilles, somente des tapado palmiers. com Il n'y folha de avait pas palmeira. de toit. Não tinha o 2 teto. ans, je dormais sous le 2 banc. dias, eu de 2 anos eu dormia lá. Me sentia Je me sozinho. sentais très seul. Ou me sentia Mais j'allais à sozinho. l'église. Mas eu ia na Mes frères igreja. mangeaient. Os meus irmãos J'allais à comigo. l'école. Eu ia na J'avais escola. pas de tenue. Eles tinham o dia de uniforme. Tapette vert. Ou só tinha tapete Un verde. pantalon, un t-shirt rouge. E também tinha também o t-shirt verde. Quand je lavais, Quando eu je lavava. mettais au E soleil. eu colocava no Je sol. mettais à côté, j'attendais que E ça eu puisse esperava de sécher. lado para secar. J'attendais un petit qui passe par Ou là. esperava uma criança que Pour lui dire, passava. donne-moi cette Para habit. falar que me desse a Parce que j'étais camisola. nu, je Porque pouvais eu pas estava nu, sortir. poderia Je sair. pleurais toute la E eu nuit. chorava toda a Mais je n'ai noite. pas abandonné la Mas eu não foi. abandonei o Senhor caminho. Dieu sait faire ces choses. Deus sabe fazer as Je suas ne suis pas coisas. encore arrivé. Ou ainda não Je cheguei. suis encore Eu rien. ainda não sou Mais nada. je dis merci au Mas eu Seigneur. falo obrigado a Deus Vous também. sentirez aussi peut-être pas la même chose Também que não vou moi. sentir a mesma coisa Vous que sentirez eu. la solitude Mas dans vou sentir a votre domaine. solitude da nossa vida. Même dans le mariage. Até no Comme si le casamento. mari est là, mais comme il Tipo, n'est o pas marido está là. lá, mas tipo, Vous não está luttez lá. seul avec des enfants. Você em casa, Faites seus semblant d'être filhos. là, mais il n'est pas Ele là. faz se fingir Sentirez de estar cela lá. aussi. Você também vai ser Mais isso. tenez bon. Mas fica Le bon firme. Dieu vous O n'abandonnera bom Deus não vai te jamais. abandonar. Ne péchez pas quand Não ces perca choses quando vont essas vous coisas não arriver. chegam. Persévérez. Persevere. N'injuriez Não pas. ofende. Ne maudissez pas. Não amaldiçoe. Gardez votre foi. Guarda a sua Dieu fé. est fidèle. E Deus é Il fiel. agira E Ele au vai temps agir no opportun. tempo certo. Amém. Toutes ces choses Todas essas vont coisas arriver dans vos vies vão chegar nas nossas afin que vidas. vous abandonniez Para la que nós foi. possamos abandonar Il n'y a a pas fé. d'autre cause Não tem mais que outra vous causa. abandonniez la Para foi. você abandonar La a fé. chose que l'ennemi attaque A dans coisa notre que o vie. inimigo ataca a c'est nossa notre vida foi. é a fé. Jésus a dit ceci. Jesus disse seguinte: Pierre, Pedro, ça
Satan t'a réclamé. Satanás te Satan reclamou. t'a réclamé. Satanás te Pour reclamou. t'écumer comme du Para te froment. comer como Mais filó. moi j'ai prié Mas Dieu. eu orei a Deus. Il a dit bien. Ele disse Moi bem. j'ai prié Eu Dieu. orei a Deus. Pas pour attacher Satan. Não é para amarrar Pas Satanás. pour lier Satan. Não é para ligar Pas pour Satanás. piétiner Não é Satan. para pisar Mais moi Satanás. j'ai prié Mas Dieu. eu orei a Deus. Pour que ta foi Para que a sua ne fé faillisse point. não possa C'est la desfalecer. vérité liée. Não diz C'est nada la para foi ligar. qui Mas é a fé que Il esquece. faisait la foi. Ele dizia a Il fé. veut que vous perdiez Ele la quer que foi. você perca a Que fé. vous ne croyez Que você plus. não crê Que mais. vous abandonniez. Que você abandona. N'abandonnez pas. Não abandona. Même si vous n'avez, Às vous vezes avez, que você vous não tem devez mais. battre. C'est pas Você moi tem de que loyer. fazer o seu Tenez culto. bon. Fica Tenez firme. bon. Fica Ne firme. rentrez pas dans les Não fraudes. entra nos Priez, traficantes. restez ferme. Ora e entra Dieu firme. est capable. E Deus é Si capaz. chez la femme, la veuve de Sarepta, il n'y a plus de pain, Se tem a viúva de Dieu va Sarepta, não vous tinha mais envoyer pão. au torrent. Deus vai os mandar Si do au roubo. torrent il n'y a plus Se no d'eau, torrão já não tem il água, donnera la capacité de ele tem a marcher dans le capacidade de désert. andar levando o deserto. Il est capable Ele é capaz de le faire. de fazer En isso. Éden, Dele, Adam n'avait pas besoin de Adão não demander. precisava C'est repetir. Dieu qui connaissait ses Deus conhecia as nécessités. suas necessidades. Quand vous restez ferme, Quando você vous pega, restez dans l'obéissance, você fica na vous restez dans le obediência. respect de la Você parole de Dieu. fica no respeito da Vous palavra de n'avez Deus. pas le droit de Você não tem o direito de demander. Il repetir. connaît vos Ele conhece besoins. as suas Il necessidades. agirá. E ele vai agir. E ele vai dar. E ele vê. Ces choses, Essas coisas ce sont les païens qui são les os demandent. paganos dos pedem. Mais vous, Mas nós, cherchez premièrement le procuramos primeiro royaume o reino de Deus. et le reste. E tudo será obrigado. Amém. Si vous faites de sorte, Se você fazer isto, vous êtes des païens. vocês são paganos. La Bible dit dans A Psaume, Bíblia declara no il Salmo. donne à ses Ele bien-aimés dá os seus bem pendant amados qu'ils sont endormis. no momento que estão Quand vous dormindo. vous levez tôt le Quando matin, você se levanta de et manhã, mangez-vous le pain de douleur, vocês comem pão de puis dor. avec ses bien-aimés, Sim, porque il bem les donne amado. pendant qu'ils sont Ele os dá endormis. no momento que estão Cherchez à dormindo. être les bien-aimés de Procura Dieu. ser bem amado de Cherchez Deus. à être les bien-aimés Procura de ser bem Dieu. de Des Deus. choses Das coisas vão vir. demain. Da manhã, Deus é capaz de fazer. Des choses que As tu coisas n'as que jamais você pensées. nunca pensaste. Il a dit, Ele disse, je ferai avec eu toi farei contigo. des choses As qui ne coisas sont pas encore que não pensées são dans ainda le cœur subindo no seu coração humain, dans la humano, pensée no humaine. pensamento humano. Donc ce que toi tu penses Aquele que que tu Dieu, pensa que é Deus comme tu as fait chez vai fazer Christ, com isso. donc c'est pas Dieu. Não, não é Parce que Deus. l'autre l'a Porque déjà, o outro disse, l'autre l'a déjà pensé, o outro pensou l'autre já, l'a déjà vécu. e o outro já Dieu viveu. a promis des choses Ele qui n'ont pas prometeu encore coisas marché dans que le ainda não cœur de subiram no l'homme. coração do Des homem. choses que toi As tu coisas ne que penses você ainda não pas. pensa. Si toi tu Se tu penses já pensa encore toi, nisso, si toi tu fais se des você plans ainda faz encore os toi, planos mais sobre je peux ti, faire au-delà mas de Deus tes faz plans. acima dos planos. Amém. N'est-ce pas qu'il a dit, je ferai avec toi Ele disse, eu farei contigo. des choses qui étoufferont As les coisas que oreilles estão de quiconque cima, entendra. as coisas que os mundos Quiconque coisas entendra para ce que Dieu escutar. peut faire avec toi, Aquele que entenderá as il coisas que Deus serait pode fazer em ti, paniqué, ele vai il ser serait dans le confuso. sonnement. Ele vai ser C'est ça instrumento. É ce que isto Dieu que fera. Deus fará nas nossas Mais vidas. Mas Est não possible é possível à celui qui para croit, aquele que crê. celui qui tient bon. Aquele que pega Depuis firme des souffrances, de Dieu sofrimento, est bon. ele pega Jésus a firme. dit Jesus à tout le disse, monde, todo si mundo, quelqu'un veut se venir alguém après quer moi, vir depois de mim, il dit pas on n'oblige ele personne. não está obrigando Il dit ninguém. si Ele quelqu'un, está dizendo se le alguém, volontarisme, voluntariamente, pas le communautarisme, não é ninguém pas empurrar, une famille, não é uma mais família, l'individu mas está dizendo individualmente, se veut alguém venir après quer moi, vir após qui mim, porte sa quer croix, toma sua cruz qu'il me suit, e quer qui segue-me, porte sa croix quer toma sua tous cruz, les jours. todos os Donc dias. si tu la portes Se aujourd'hui, você levava no início, c'était dur, era demain tu duro. la Amanhã porteras, também vai après levar. demain E tu la depois da manhã porteras, também. après E demain tu la depois da manhã porteras. tu levarás Il dit também. bien tous Ele vai les dizer jours. todos os dias. Ne portez pas la Não leva croix somente des a autres. cruz dos outros. Portez votre Leva a vossa croix. cruz. Portez votre Carrega a sua croix. cruz. Ne portez pas la Não croix des carrega a cruz voisins, dos outros. ni la croix de la Nem a famille. cruz da Portez família. la vôtre. Carrega a vossa La cruz. vôtre. Carrega a vossa Il y cruz. a des gens qui se Tem font, pessoas qui veulent que souffrir querem fazer parce qu'ils sofrer. veulent porter la Porque croix ele des quer carregar autres. a cruz dos Ils portent outros. même la croix de la Ele famille.
continuons. 4.2. 4.2. La terrible souffrance. O terrível sofrimento. Je suis accepté de souffrir toute la malédiction de la chute. Jesus aceitou de D'Adam. sofrer toda a maldição. Sur la croix, le Père a mis sur lui toute la colère Sobre a cruz, o Pai colocou nele toda a ira pour le péché et pelo pecado est considéré comme un e maudit. considerado como maldito. Donc toute la colère qui pesait sur Toda a nous, ira que nós sur la carregávamos croix, Dieu na l'a placée cruz, sur Deus Jésus. colocou sobre Jesus. Et la malédiction qui E était a sur maldição que nous estava em nós était aussi placée também sur foi Jésus. colocada sobre Jesus. Galates 3, E verset Gálatas 13. 3 e 13. Galates 3, 13. Gálatas 3, 13. Quelqu'un pourra lire? Alguém pode ler? Gálatas 3, 13. Quelqu'un à la page? Assim diz a palavra de Deus no livro de Gálatas 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Parce qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc sur la croix, il a pris notre péché. Na cruz ele tomou o nosso Il s'est pecado. fait malédiction pour Ele nous. se fez maldição para C'est-à-dire la nós. malédiction Quer prononcée dizer, a en maldição Éden. pronunciada lá no Éden. C'est ça qui pesait sur É nous. isso que carregava sobre Quand nós. cette malédiction de l'Éden est Quando a ôtée, maldição dele caiu, quiconque voulait te maudire, qualquer que queria nos cela n'aura amaldiçoar, plus d'impact. isso não vai ter mais o poder. Parce que ce qui donnait accès Porque que daquele que dava à acesso l'ennemi no inimigo, à dire des choses sur nous, também falava coisas sobre c'était la nós. malédiction de l'Éden. Era a maldição Mais dele. dès qu'on vient en Jésus, Mas quando viemos a Jesus, je parle de ceux qui sont chrétiens estou falando daqueles que são véritablement. cristãos Parce que verdadeiros. ceux qui ont le pied là, le Aqueles pied que têm o derrière, pé dentro e fora. c'est ceux qui on peut São faire des aqueles que délivrances podem fazer 18 libertação. 000 fois. 18 Ils resteront comme vezes ça. vão ficar a mesma pessoa. Parce que Jésus, quand il Porque guérissait, Jesus, quando ele il curava, disait, va ele dizia: et vai ne pêche e plus. não peca mais. Continue de Se pécher, tu continua a pecar, laissez l'accès aux démons, você vai dar et acesso ao faire souffrir demônio. des ministres. E você vai fazer sofrer os pastores. Vous tombez, Oh, vous levez, vous oh, tombez, levanta vous ou cai, levanta Le ou problème, cai. c'est pas ça. Le O problème, problema não é c'est isto. cesser de O pécher. problema é deixar e parar de Cesser de pecar. pécher. Para de Quand pecar. le diable n'a pas de quoi Quando o diabo manger, tem o que comer il nós, s'en ele ira. vai ir. Mais quand il trouve de quoi Mas quando ele manger, encontra o que il comer, restera. ele vai ficar. Donc la Bible dit, A Bíblia declara que vous connaîtrez la tu vérité, conhecereis a verdade la vérité vous rendra e libre. a verdade vos libertará. Vous connaîtrez la vérité, Conhecereis a la vérité verdade vous e a affranchira. verdade vos afranchirá. Si quelqu'un est en Christ, Se alguém está em Cristo, il est partiellement libre. C'est ele é écrit comme ça. totalmente livre. Partiellement libre, c'est écrit comme ça. Está escrito Si assim. quelqu'un est en Christ, il est véritablement Ele é verdadeiramente libre. livre. C'est pas partiellement, Não é ni parcialmente, momentanément. nem Mais la momentaneamente, condition, mas a c'est condição, d'être en eles Christ. têm Cristo Jesus. Si tu n'es pas en Christ, Se tu não tens Cristo Jesus, tu pèches volontairement, você peca tu voluntariamente. tomberas, tu te leveras, Vai tu cair, tomberas, vai tu te levantar, vai leveras, cair, tu vai tomberas, tu te levantar, leveras. vai cair levantando. Il faut être réellement en Christ. Devemos ser realmente em Cristo. Amen. Amém. Nous allons continuer. Les conséquences de la chute de l'humanité Consequência da derrota da humanidade. sont venues sur le Christ, Veio em Cristo, un par un, por et il a accepté. e aceitou Donc tout ce que Dieu avait prononcé sur l'homme, sur tudo l'Éden, que Deus pronunciou no est mundo tombé sur dele. le Christ. Caiu em Cristo. N'oubliez pas, nous parlons du Nos péché textos originel. originel. Do pecado original. La douleur, A dor, la maladie, a doença, la honte. a vergonha. Pour la douleur, Ésaïe E 53, a dor, Isaías 4, 53, Isaías 4. 53, 4. Pour la honte, Pelo vergonha. Somme 22, 6 Salmo 8. 22,
Salmo 22, 12, 13. L'oppression démoniaque. Salmo 22, 6, 8. L'oppression démoniaque. Opressão demônico. Puissant 22, 12, Salmo 13. 22, 12, 13. Et finalement la mort. E finalmente a morte. Toutes ces choses étaient Todas sur aquelas nous. coisas estavam em Ça nós pesait sur nous. e pesava sobre On nós. était comme des morts Nós vivants. estávamos como mortos On vivos. croyait qu'on était vivants, Nós creíamos que éramos mais nous vivos, étions morts mas en nous. éramos mortos em nós. Mais Jésus sur la croix a pris Mas Jesus cela. na cruz tomou tudo Il isso. s'est chargé de nos E péchés. carregou sobre nós Il pecados. s'est chargé de nos Carregou sobre nós iniquités. indignidade. Il a pris aussi la mort qui pesait Também sur nous. tomou a morte que carregava sobre nós. Non seulement la mort physique, Não somente a morte física, mais aussi la mort mas sim também a spirituelle. morte espiritual. Dans toutes les morts qu'on a vues Todos os précédemment, mortos que vimos precedente. Jésus a pris cela sur lui. Jesus carregou isso sobre Il ele. acceptait Ele cela. aceitou isso. Donc quand Dieu le Quando voyait, Deus lhe olhava, il le voyait tellement ele sale. olhava muito santo. Lorsque Jésus se Quando cria, Jesus gritou, le cri du o désespoir, grito de mon desespero, Père, Pai, Pai, pourquoi m'as-tu por que tu abandonné? me abandonaste? Dans Matthieu chapitre No Mateus 27, capítulo 27, verset 26, versículo 26. c'était le plus terrible É o sentiment maior terrível sentimento de toute la de douleur, toda a dor, la rupture de la communion a avec le ruptura da Père. comunhão com o Pai. Et à l'instant, E no mesmo tempo, Dieu vit en lui Deus olhou nele toute la salité des toda a hommes sujidade dos homens et se détourna. e virou-se. Dieu vit sur Jésus toute la salité des hommes Deus via em Jesus toda a sujidade et dos se homens détourna de lui. e ele tornou-se C'est par là dele. qu'il cria, É lá que ele gritou, mon Père, meu pai, pourquoi m'as-tu por que tu me abandonné? abandonaste? Ça veut dire, Quel là, en disait quelque que sorte, il a perdu. ele Il a perdeu. vécu la rupture Ele que l'homme viveu a avait ruptura vécue do dans homem, l'Éden. aquele que ele viveu no Éden. Il a vécu ce que l'homme a vécu dans Ele viveu l'Éden. daquele que o homem Quand Dieu est viveu. venu, qu'est-ce qu'il disait? Quando Deus veio até Adam, ele disse, Adam, où es-tu? Adão, onde é que tu Il estás? dit, je suis là, je Ele suis disse, eu estou aqui, caché. estou Il escondido. n'était plus visible Eu dans não la estava présence de visível na Dieu. presença de Il Deus. y a des moments que Dieu vous Tem um momento cherche. que Deus também nos Dans le lieu visita. de rendez-vous, No lugar do à encontro. 6h, à 7h Às du 6 matin, horas, 7 horas de il madrugada. t'attend au lieu de Ele rendez-vous. espera no lugar do Mais toi, encontro. tu n'apparais Mas tu não pas. está lá. Continue de dormir. Você continua a Tu dis, tu dormir. es fatigué. Você está Il cansado. reste là. Ele Il dit, fica oh lá. ma fille, Ele diz, minha filha, lève-toi. Je levanta-te. veux t'écouter. Eu quero Je veux escutar-te. te prier. Eu quero Parler ouvir. avec toi. Eu vou contigo. Imaginez combien de fois Você imagina on quantas vezes laisse planter Dieu nós ficamos lá au deixando lieu de Deus rendez-vous. um lugar Parce de que quand on encontro. est touché, on se Porque quando dit, estamos chaque encontrados, matin je toda manhã prierai. honra. Chaque soir je Toda noite prierai. honra. Il a pris ses Ele paroles. tomou aquelas Il vient au palavras. rendez-vous. Ele veio no Il n'y a encontro. personne. Não tem ninguém. Il attend. Ele Il espera, attend. ele Il espera, attend. ele Il se espera. E lève. Il levanta-se. s'en va. E ele Oh, vai. il a laissé E planter. ele vai Ne ficou laissez lá. pas votre maître Não deixa o seu planter. mestre lá no lugar. Il n'a que besoin de votre Ele só cœur. precisa do Il seu veut coração. vous parler. Ele quer nos falar. Il est fidèle. Ele é Il fiel. vient au lieu de Ele rendez-vous. vem no lugar de Parce que vous encontro. l'avez promis. Porque nós Vous prometemos. avez dit je serai là. Nós dissemos que Et il est estaremos lá. venu vous attendre E à ele 5 veio nos heures. esperar às Il dit 5 horas. peut-être qu'il est Ele fatigué. talvez já está Il vous attend à cansado. 21 Ele heures. espera muito Vous uma couchez hora. comme des Nós cochons. também On dit, oh mon dormimos. fils, Eles filhos. souviens-toi de ton premier amour. Leva-te de seu Reviens primeiro à amor. moi. Volte a Les mim. bras sont ouverts. Volta os Je seus vous attends. Deus Renouvelez espera. votre vie de Renouvelez prière. a sua Renouvelez renovação. votre engagement. Renouvelez a seu Ne laissez plus engajamento. le maître Não deixa o planter. mestre Un irá petit ami Não, um que pequeno vous avez amigo planté comme que vous você êtes deixava jeune. lá de C'est pé. pas votre mari Não é vosso que vous marido avez planté que comme você vous deixa êtes lá jeune. abandonado. C'est le roi qui É vient o vous rei. chercher. C'est le maître qui É descend o mestre que votre veio de rencontre. você encontro. Il est là et Ele nous está lá à attend. espera de Venez, nós. venez au lieu de Vem no rendez-vous. lugar do encontro. Approchez-vous à votre terre. Aproximemos de nós, Donnez Deus. les victimes spirituelles. Entrega os vítimas Exprimez-vous devant votre roi. Exprimemos de nosso rei. Parce qu'il est là tout le Porque está matin. lá todos os dias Il de attend manhã. recevoir de vous des Espera prières. receber de nós. Ne dormez plus comme des moutons Não damos mais como et cabritos. ne vous levez pas comme des... Je qualifie personne, ce n'est que des exemples. Ou não estou ofendendo ninguém, só dar somente exemplo. Amen. Amém. Nous continuons.
C'était le plus terrible sentiment Era o pior sentimento de douleur da dor qu'il avait senti. que ele sentia. Celui qui avait aimé pour toujours, Aquele que amou para toda a une vida. fois sur la croix, Uma vez na le cruz, Père le rejeta o Pai rejeitou parce qu'il ele. portait la Porque malédiction ele du carregava a péché. maldição do pecado Pour nous. para nós. 2 Corinthiens 5, Segundo 21. 45. Sur la croix, il y a eu cette rupture. Lá na cruz teve aquela ruptura. Et il y a eu cette rupture. Teve aquela Il a ruptura. vécu dans sa chair Viveu isso na sua ce carne. que nous on a vécu pendant Aquele que 3000 nós ans. vivemos durante 3 Sans mil anos. communion. Sem La Bible comunhão. dit on était comme des errants. A Bíblia diz que era Un peuple qui n'avait pas de berger. povo que não tinha Chacun pastor. trouvait sa propre Cada voie. sofria o seu próprio N'est-ce pas ce caminho. qui est écrit dans la parole Não é de isso Dieu? que está escrito na palavra de Mais lui, Deus. il est venu. Mas ele Pour veio. rassembler ses Ele enfants. ajuntou seus Et il filhos. a pris leur E péché. tomou seu pecado. Là, il était séparé de Là, il Dieu. estava separado Le de poids Deus. du péché était O sur peso lui. do pecado estava Pendant nele. qu'il était sur la No croix, momento que ele estava na il dit, cruz, Père, Père, ele disse, pourquoi Pai, m'as-tu Pai, abandonné? porque tu m'abandonaste? ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué, Dios? Es la pregunta que cada uno hace todas las mañanas. C'est la question que tout le monde fait. Quand les choses vont mal, quand nous sommes enfermés, quand on n'a pas d'issue, c'est le dernier qui est dans le compte. C'est la dernière fois que tu parles au marché. C'est encore une ordonnance. Encore la mort de la famille. Oh Dieu, pourquoi? Ça revient toujours. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'abandonnera jamais. C'est un sentiment d'abandon. Mais lui, il est là. Tiens bon. Parce que le Christ a été abandonné. Si nous nous sentons abandonnés, le plus souvent, c'est parce qu'on s'est éloigné de lui. Parce que lui, il est toujours là. Quand on s'éloigne de lui, on peut faire des choses qui ne sont pas correctes. Il est attristé en nous. Et quand de telles choses arrivent, on se dit qu'on est abandonné. On n'est pas abandonné. N'est-ce pas qu'il est écrit, la main de l'Éternel n'est pas si courte pour bénir, ni son oreille est trop dure pour entendre, mais ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Lui, il est constant, il est fidèle. En lui, il y a une variation, ni ombre de variation, de changement. Il reste fidèle à son genre. Le rejet, vous sentirez aussi le rejet. Mais tenez bon. 4.3. 4.3. Tout est accompli. Tudo foi cumprido. Pour être abandonné par le Père sur la Para ser croix, abandonado do Pai lá na cruz, prêt à mourir, pronto para morrer. Jésus clame Jesus grita. la plus grande victoire A mais grande de toute vitória l'histoire de de toda a l'humanité. história da humanidade. Tout est accompli. Tudo foi cumprido. Il fallait qu'il soit abandonné. Precisava ele ser Il abandonado. fallait qu'il y ait la rupture Precisava ter a comme en ruptura. Éden. Como no Éden. Pour que nous soyons Para que nós réconciliés sejamos avec lui. reconciliados com Ele. Comme en lui il y a le pouvoir Como de la Ele tem o poder résurrection, da ressurreição. il ressuscitera E un Ele nouveau vai homme. ressuscitar novo Il homem. laissera tous ses E fardeaux à Ele la vai croix deixar todos os fardos na et il cruz. reviendra de E son Ele vai côté, voltar do seu cette lado. fois-ci comme E un dessa vez avocat. como advogado. Il intercède pour ceux qui Intercede croient. pela aquele que crê no seu nome. Des fois, ce n'est Irmão, pas tes frères de não é prière. nas suas irmãs, não La nas Bible suas dit qu'il est orações. assis à la A table Bíblia diz du que ele está Père. sentado na direita do Pai. Intercédons pour
Dizem segundo os sábios, la culture. a cultura. Si nous avons la culture Se nós divine, temos a cultura qu'est-ce divina, qui nous reste après o que avoir é que tout nos fica oublié? depois de esquecer tudo? La parole de A Dieu, palavra de Deus, qui est notre que é culture, nossa qui cultura, est notre que é a âme, nossa alma, qui est notre e que é a force. nossa força. Donc il a fallu Que cela. precisava Il disso. y ait la rupture Que avec tenha son Père, cultura com seu pai. afin que nous Para que soyons nós sejamos acceptés. aceitáveis. Une fois lui Uma vez que enterré, ele enterrado, il laissera ele vai ses sceaux deixar todas aquelas sur la coisas terre lá nessa maudite. terra Il maldita. sortira E ele sairá d'un corps nouveau novo. et reviendra à E côté ele de son voltará ao Père. lado de seu Il pai. restera comme un E ele avocat ficará como jusqu'à advogado. ce que nous soyons montés avec levantado lui. com ele. Après la fête, Depois do fim, l'annonce de l'agneau depois da nossa avec Deus, nous dans le conosco, ciel. lá no Là, céu. nous Ele repartirons vai encore voltar avec com ele, lui. junto com ele. Après les 1000 ans, Depois de c'est 1000 là qu'il anos, va é lá s'asseoir que ele vai sentar comme roi. como rei. Voici comment il est Olha como ele é patient. Il pacífico. prend la Ele position toma a posição d'avocat de advogado pour nous défendre. para nos defender. Frère, si Irmão, tu n'as pas se encore você donné ainda ta não vie au tem Seigneur, nascido do Senhor, c'est essa é a l'opportunité, oportunidade. c'est le moment. Esse é o Vous tempo. avez un Você avocat. tem um Il advogado. peut vous défendre. Ele pode nos Il defender. peut vous Ele accepter. pode nos aceitar. Il ne rejette Ele não deixa personne. ninguém. Il est là. Ele está Il lá. vous attend. Ele espera. Venez au Seigneur. Vem, Senhor. Donnez votre vie au Entregue a Seigneur. nossa vida no Si vous Senhor. voulez le Se servir, você me servir, faites-le bien. faça isso Si vous bem. voulez être Se chrétien, nós somos cristãos, être des bons vamos ser chrétiens. bons cristãos. Amen. Jean 19:30, c'est ce que je viens de dire. João 19:30. La mission a été accomplie A missão foi cumprida. et ce qui était apparemment que estava aparentemente comme un plus grand échec, un grand échec, como uma grande derrota, était en effet estava une victoire era uma vitória. incontestable. Era uma Je vitória. vous ai dit, la croix, c'est pas un lieu de Ou diz que tristesse, a cruz não é lugar de c'est un lieu de tristeza, gloire. é lugar de glória. En rendant son esprit, Entregando seu espírito. il est mort. Ele morreu. Jésus, on ne l'a pas tué. Jesus não lhe Il mataram. a donné sa vie. Ele entregou a sua vida. Il a rendu son Ele esprit entregou o seu espírito. entre les mains de son Entre as mãos Père. do seu pai. Ils ont peut-être tué le corps, Talvez mataram o corpo, mais son esprit, mas o seu espírito il a rendu entre les mains ele de entregou Père. nas mãos do pai. C'est par là qu'il dit, Ele é quem ne disse: craignez pas ceux qui peuvent faire souffrir votre não tem corps. medo daquele que pode sofrer. Craignez au contraire ceux-là qui Mas sont ao là, contrário, aquele que tem poder, qui a le pouvoir que tem o poder de tuer l'âme de et bater l'esprit. a alma e o espírito. Le diable peut faire O souffrir ce diabo pode corps, fazer sofrer esse corpo, mais il ne pourra jamais toucher mas não votre vai âme salvar nossa alma. si l'Éternel ne Se lui o permet Eterno pas. não lhe dá uma Si porta, vous êtes un bon se nós chrétien, somos um bom un cristão, chrétien authentique, cristão vous autêntico, ne devrez jamais nunca avoir vamos ter peur medo de tout ce qui de todo aquele se dit autour de que fin se d'année, diz no fim do de tout ano, ce qui se dit todo autour aquele des que fala familles. das famílias. Pourquoi? Porque La Bible dit, a Bíblia declara notre vie nossa est vida cachée está escondida avec Christ com Cristo dans les lieux na missão célestes. celestial. Dites-moi, Fale-me, qui est ce petit que sorcier é du esse Mayombe pequeno qui Senhor peut monter jusqu'au trône de Dieu? La vie, ma vie, il n'existe pas. Il n'est pas né et il ne sera jamais né. La vie chrétienne est une vie de é uma vida de position. posição. Vous ne combattez Não pas vai du me bas vers le haut, combater mais vous combattez du haut vers le bas. Si vous combattez du bas vers le haut, vous feriez beaucoup d'efforts, les résultats seraient minimes. Mais si vous savez votre position, que vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes, là-bas, entre ses mains, c'est comme une doctrine du salut. La Bible dit, personne ne peut arracher ceux qui sont entre les mains. Personne ne peut arracher ceux qui sont entre les mains. Désirer, vouloir,
n'était pas la résurrection. Isso não era a ressurreição. Où cela s'est produit. Aonde isso aconteceu? Tout est fait à la croix. É para nos fazer a Je vous ai dit, Ou diz que il est écrit dans está Philippiens, escrito em Filipenses, sur la croix, sobre a cruz, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous ele condamnaient. resgatou tudo que nos En condenava, triomphant d'elle par la croix. triunfando dele Donc na c'est à la cruz. croix qui est Quer fait. dizer, na cruz, À la résurrection, na ressurreição, c'est un nouveau corps é novo corpo qui était là. que estava aí. Sinon, à la croix, Senão na cruz, 2 Colossiens 15. segundo Colossenses 15. Un homme venait de traverser la terre Veio atravessar a terra sans céder au péché. sem deixar no pecado. Et le seul homme O único qui a homem, traversé la terre des humains ele atravessou a terra dos sans humanos pourtant pécher, sem poder pecar. c'était Jésus. Era Jesus. Le second Adam O segundo Adão, n'avait pas été ele séduit não foi seduzido comme le premier como Adam. o primeiro Adão. Ou même, Até au moment de la no souffrance momento do extrême, sofrimento, meu irmão, il a gagné, ele ganhou, obéi au Père obedeceu o en Pai tout em tudo et a traversé la vie e sans atravessou avoir a vida sem ter la dette de la a rébellion. dívida da rebelião. Le seul homme, O único toutes homem, les personnes, todas as tous pessoas, ceux qui se disent Dieu, todas que se diz ils Deus, sont au tombeau. eles estão no Les túmulo. Mahomets et des Bouddhas, O homem de ils sont au Judá, tombeau. eles estão no Tous túmulo. ces gens sont là-bas. Todas aquelas pessoas Il estão n'y a lá. que Dieu. Eles estão somente Vous Deus. savez, des fois, les gens disent, Você sabe os les gens homens. peuvent faire le yoga par-ci, Eles querem par-là, fazer yoga todos peuvent cantos. faire tout ce qu'ils disent. Podem fazer tudo que é dito. Personne n'est inquiété. Ninguém quer Mais quand tudo. vous prenez votre Bible, Mas quando nós tomamos même a Bíblia, dans un bus, nem vous la lisez, mergulhar-se, on vous regarde déjà podem là. levar os olhos de Mais si quelqu'un prend son livre, Mas se alguém tomar de livro Harry Potter, do Harry Potter, qui est un livre d'initiation à la magie, il y a même des films de petits enfants, des petits enfants. Et tous les enfants veulent voir e ça. todos os filhos querem L'initiation à ver. la magie. Iniciação na On dit, magia. il est moderne, Ele disse é il modelo, est ele cultivé, é cultivado, le politiquement correct. é politicamente bom. Colossenses 2,15. Nous continuons. Continuemos. Sans péché. Pourtant, Sem pecar. il acceptait la mort Ele aceitou a morte. et son sacrifice a été présenté au O seu ciel sacrifício foi apresentado no céu. en guise de paiement pour É les como péchés des pagamento de autres. dívida dos outros. Donc ce sacrifice de la croix, O sacrifício c'était da le cruz prix à payer era o preço para pour pagar nos péchés. pelos nossos pecados. Il a payé avec son Ele sang. pagou pelo seu Il a sangue. payé avec sa vie. Ele pagou com sua Il a vida. payé lui-même. E ele mesmo pagou. C'est ça qu'il est monté au É ciel. isso que ele fez Il a montar no présenté céu. au Père Ele apresentou ce no Pai. que tu voulais. Olha o que você Como queria. rançon. Como sangue. Voici ma vie. Olha a minha vida. Je paye pour Eu eux. pago por Tout eles. un bon chrétien Todo bom cristão doit apprendre à vivre pour les tem que autres. aprender a viver pelos Doit outros. travailler pour les Tem que trabalhar pelos autres. Le outros. Christ n'a pas travaillé O pour Cristo lui. trabalhou para Sinon, ele. il resterait au Senão ciel, ele ficará lá no dans céu. son confort. Lá no seu conforto. Recevoir des louanges, Recebendo des louvor. acclamations s'il existe au Reclamação ciel. se existe lá Je no ne sais céu. pas, Ou no mais il céu. a abandonné. Mas abandonou. La Bible dit, A Bíblia il s'est declara que dépouillé de sa ele se gloire descarregou da pour sua descendre glória ici para bas descer aqui à afin terra de nous sauver. para nos salvar. Il n'a pas trouvé sa gloire Ele encontrou a sua comme glória quelque chose qui devait como uma coisa que s'approcher. deveria se Mais il apegar, s'est dépouillé mas se de cela. descarregou disso. Dépouillez-vous de ce que vous Descarrega êtes. daquilo que você Travaillez é. pour les autres. Trabalha pelos Un outros. chrétien fort, Cristão un forte, chrétien mature, cristão c'est maduro. celui qui soutient les Ele é aquele frères, que qui soutient les autres Ele é aquele que chrétiens, sustenta os qui outros ne cristãos. critique pas, Quem não mais qui les critica, apporte, mas que qui les les agrega, exhorte, que qui les exorta, encourage. que encoraja. C'est ça votre É boulot. isso é o nosso Si vous dites trabalho. que vous avez 5 ans, Quando eu disser que 10 tem ans, 5 anos, 20 10 ans de anos, foi, 20 anos de alors fé, supportez les frères. aguenta os Voilà la outros. jeune soeur qui vient de Olha o naître. irmão novo. Encouragez-la, Encourage ele. accompagnez-la, Acompanhe-la. supportez-la, Suporte enseignez-la, ele. pour Ensina qu'elle ele. puisse se Para que grandir possa aussi. crescer. C'est ça la maturité. É isso, maturité. Non les critiquer, Não é critiquer. non les abandonner Não à leur abandonar. sort, Lá mais é o sinon seu les caminho. porter. Mas Comme carregar Christ ele. s'est dit, Como Cristo disse. Paul pardon, Como Paulo je disse. souffre pour vous Eu sofro pelo les você. douleurs de As l'enfantement. dores da
ce que até que Christ soit o formé en Cristo vous. seja formado Ça em veut vós. dire, il Quer dizer, souffrait ele afin sofria que Timothée soit para que Timóteo seja Timothée. Il Timóteo. souffrait Ele afin sofria que les chrétiens para que os soient cristãos véritablement sejam chrétiens. verdadeiros cristãos. Alors si vous êtes Se nós somos forts, fortes, si vous êtes des bons se nós chrétiens, somos bons cristãos, supportez les vamos autres, aguentar os outros, visitez-les, visita os outros, appelez-les, achava os outros. encouragez-les. Ele encoraja Ça os outros. montrerait Et isso votre mostra a maturité nossa et maturidade. votre engagement E pour le nosso royaume des cieux. engajamento do Reino do Céu. Le Christ pouvait rester, mais il n'est pas resté. O Cristo poderia ficar, mas não ficou. La victoire sur la croix. A vitória na cruz. Sur la croix, Jésus a vaincu le Na péché. cruz, Jesus venceu o Mais pecado. il était aussi Mas também nécessaire era necessário vaincre la mort. de vencer a morte. En 3 jours, Em 3 il dias, descendit dans les desceu profondeurs de na la profundeza terre. da terra. Dans les profondeurs de la terre. Na profundeza da terra. Confronter l'enfer. Confrontando o inferno. C'est-à-dire parler aussi aux âmes qui étaient là-bas. Cependant, la justice divine était satisfaite. Ce que je vous ai dit. Donc il est mort pour satisfaire la justice divine. Une fois la justice de Dieu satisfaite, uma vez que a justiça divina foi satisfazendo e eles lhe foi favorável a nós. N'est-ce pas que Não David é que a Davi dit diz que la joie de l'éternel c'est a ma force. alegria do Senhor é a minha força. Fais ce qui plaît à Faça Dieu. aquilo que agrada a Fais Deus. ce que Dieu veut. Faça aquilo que Deus quer. Fais la joie de Dieu dans Faça son a alegria travail. de Deus no seu Il trabalho. retrouve la force E ele vai de encontrar vivre. força de Il retrouve vida. la force en E ele vai toutes les encontrar choses. força de cada coisa. Le sacrifice du péché a été accepté. O sacrifício do pecado foi aceitado. Et Dieu le ressuscita. E Deus ressuscitou. Tout cela s'est passé dans les 3 jours. E isso passou-se no terceiro dia. Dieu examinait Deus já examinou. Ele viu le sang pur, o sangue l'agneau puro, immolé, o cordeiro et imolado une fois son e sang, o sa seu justice, sangue, a sua justiça, satisfeito. la puissance de Dieu releva l'homme O poder de Deus relevou o au homem, tombeau. o túmulo. Pendant qu'on dit ah, c'est fini, c'est fini, Quando ele c'est disse fini, acabou, acabou. il dit la terre a dit A non, terra disse não, il n'est pas coupable. não é culpado. Comme avait dit Hérode, Conforme que disse il Herodes, dit je trouve en lui aucun mal, onde encontra nele nenhum je n'ai erro, rien lui não condamné. tem nada para condenar Et ele. quand même on l'a tué, Mas lhe on mataram, l'a enterré. entregaram a C'était ele. le tour de la terre E maudite. o nome da terra Parce maldito. que l'homme qui était fait de O homem que era poussière feito do pó, devait revenir à la deveria poussière. voltar em pó. Donc c'est décomposé parti. Era Mais decomposado la em terre terra. retrouve l'homme. Mas a Et terra qui ont dans retornou. cet homme-là, Eles descobem. je ne trouve rien Onde pour la encontra nada para lhe retenir. entregar para Il tomar n'y a ele. rien pour le Não encontrou retenir. nada para pegar Vas-y, ele. sors. Eles sobem. Et il est sorti. E ele saiu. Jésus-Christ a dit Jesus Cristo disse: le prince de ce o monde, príncipe desse mundo, moi je n'ai rien en lui onde tem nada et il nele, n'a rien en e moi. também não tem nada Il nele. n'y a rien de bon qui Não se tem trouve nada en de bem que celui. se encontra Il n'y nele. a rien de ce qui Também est não de tem lui nada também está qui nele. se trouve Que en se moi. encontra em mim. Donc il n'a rien à me Eles não têm réclamer. nada a me reclamar. Faites de sorte que Faça de sorte que quem il vos n'y ait rien que le que não diable tem nada puisse com o diabo possa réclamer. reclamar. Bon, Pierre, on l'a Ele não réclamé. Il reclamava. n'était pas encore bien Ele não era converti. nada bem convertido. Il avait son petit Ele couteau. tinha pequeno En faca. dépit des impositions No de principe Dieu de qui imposition faisait, des mains. en dépit qu'il a prié partout, momento que ele orava il todas a as fait partes. des signes et Ele des fez prodiges. sinais e prodígios. Mais Pierre Mas Pedro, avait son petit ele tinha couteau. pequena Ce faca. qui faisait que Aquele fazia le que diable pouvait le o diabo réclamer. poderia lhe reclamar. Avez-vous quelque chose de Você tem l'ennemi alguma encore en coisa que o vous? inimigo ainda tem em vós? Avez-vous quelque chose que le Ainda diable tem peut alguma coisa que o réclamer? diabo pode reclamar em vós? Une personne avant une Uma naissance, pessoa numa il casa, dit ceci: ele je diz te isso. vends toute cette maison. Ou te vendes toda a Mais casa. ce clou-là, Mas se isto je te le vends pas. eu não te vendo, Ça m'appartient. isso pertence La a mim. maison, vous la A casa prenez. você pode tomar. D'accord. Sim, Contrat signé. contrato assinado. La maison A appartient casa au nouveau propriétaire. pertence ao proprietário. Mais le clou ne Mas l'appartient isso pas, não pertence appartient a au ele, sien. pertence C'est ao ce que antigo. fait beaucoup de É isso que chrétiens. passa muitos Ils cristãos. vendent leur vie aux Eles vendem étrangers. sua vida, Seigneur, Jesus.
vender. Alors qu'est-ce qu'il se O que passe? ele faça? L'ancien prophète dit, O antigo proprietário disse: donc à la porte, para et s'il y a à la maison, ils vont dire, oui, Ali oui, a la casa maison, perdida, c'est sim. bien. Mais il y a une chose qui Mas se tem m'appartient alguma dans coisa ta lá que maison. me pertence, Quoi? Le clou. isso. Il vient, E ele vem il pose sa e veste. coloca Tu lá. n'as pas moisi, Sou casado por parce que le falar. clou lui Porque appartient. isso pertence a Demain, ele. il revient, il pose ses chaussures. Tu Vai colocar n'as suas pas mot à sapatos. dire. Não pode falar Après, nada. demain, il vient, Aí depois il vai pose ver. ses souliers. E a Ça coloca serait lá. comme ça E dans vai ser votre assim vie. nas nossas Si vidas. vous voulez vendre, Se nós queremos vendez vender, tout. vende tudo. C'est nous-mêmes qui laissons l'accès à l'ennemi. Nós mesmo que demos a porta do inimigo. J'ai connu un frère Ou mexicain. conheceu um irmão mexicano. Ce frère était intelligent. Aquele homem era inteligente. Il avait un doctorat, il Ele avait tinha un um doutoramento e master, ele tinha mais il master. avait tout. E ele tinha tudo. Mais ce frère ne pouvait pas se marier. Il Mas avait aquele pas. irmão não poderia se casar, ele tinha possibilidade. Quand il commençait une relation, Quando começava uma ça relação, finissait mal. isso terminava Il avait mal. toujours le rejet. Sempre tinha o rejeito. Un jour, Dia, son pasteur priait pour o lui. pastor orava para ele. Le frère s'est mis à O pleurer. irmão colocou a Il chorar. pleurait O amèrement. irmão chorou Il pleurait amèrement. amargamente. Il dit, mais pourquoi Chorou tu pleures? amargamente. O pastor perguntou por que o irmão chora. Ele disse: eu não aguento. Je dois te dire. Eu devo te falar, pastor. Ce frère étant jeune, Aquele irmão como jovem, pendant son âge de 7 ans, 8 ans, no momento do jusqu'à 7 seu ans, ano de 7 ou 8 anos, il était abusé par son oncle. ele foi estuprado pelo seu Cela a filho. marqué toute sa Ele vie. isso marcou toda a sua Quand il vida. voyait une femme, Quando olhava uma c'était mulher, incapable de ele l'aimer. era incapaz de ir Un enfant para abusé depuis 7 ans, filho abusado de 7 anos. Marcou ça toda l'a a condamné. Il vida. était Condenou intelligent. ele, era Mais il ne pouvait inteligente. pas dire Mas cela. não poderia Il falar avait isso. peur de faire éclater la Ele tinha famille. medo Il de fazer avait peur dividir a de... família. Mais ça pesait Mas sur isso son corps. pesava sobre o seu corpo. Et ça bloquait tout ça. Eles bloqueavam toda a sua vida. Imaginez la suite. Si vous êtes Imagina là, a continuação. il est temps. Se tu está lá e seu tempo. Amém. Point 5. Ponto Je 5. ne vais pas développer sur ça pour ne pas offenser quelqu'un. Point 5. Les avantages de la croix. As vantagens da cruz. C'est un rejet que vous sentiez, c'est É um rejeito involontier. que vamos sentir. Et pourtant je l'aime, mais vous Mas sentez eu ce amo. rejet. Mas vocês são rejeitados. Point 5. Ponto 5. Les avantages de la croix. As vantagens da cruz. La conquête de la croix A vantagem da cruz est merveilleuse. é maravilhoso. Parce que le sacrifice de Porque Jésus, o sacrifício de Jesus, l'homme venait d'avoir o homem obteve le droit o direito de nouveau de novo à tout em tudo. ce qu'il avait perdu Aquele que en ele Éden. perdeu lá no Éden. C'est assez pour croire, Eu acesso para acreditar, se repentir de sa rébellion se arrepender do seu rebelismo et soumettre de nouveau e se submeter de novo sa volonté à a Dieu. sua vontade a Deus. Parmi les nombreux avantages E offerts au calvaire, diante de mais vontade, voici olha les principales, os principais. les principaux. Os principais. Donc l'homme ne croyait pas qu'il pouvait retrouver encore O homem não acreditava que ele les poderia avantages encontrar perdus à la as croix. vantagens que ele perdeu. Nous allons voir ce que la croix nous donne, Vamos ver o que a cruz nos ce dá. que la croix a restauré en O nous, que a cruz restaurou na ce que la nossa croix vida. nous a E o attribué que a cruz nos deu. à nouveau. De novo. 5.1. 5.1. Régénération. Regeneração. Christ est la racine d'une nouvelle race. O Cristo é a raiz de uma nova raça. Nous étions avant descendants d'Adam, Antes foi uma descendência de Adão. mais cette fois-ci, nous Mas sommes dessa les vez, descendants du somos a Christ. descendência do Cristo. Nous Amém. sommes maintenant les nouvelles Agora créatures. somos novas criaturas. Depuis que Dieu avait créé, Desde que Deus criou, ça a passé 3000 ans. passou 3.000 Il n'y anos. avait plus de Ele création. não criou mais. Mais là, après la Mas depois Pentecôte, da Pentecostal, Dieu a commencé encore à Deus créer. começou mais a criar.
des nouvelles hommes, des nouveaux hommes que nous sommes, des nouvelles créatures. N'est-ce pas qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire la nature adamique qui est passée, c'est-à-dire la malédiction elle est passée, c'est-à-dire la condamnation elle est passée, c'est-à-dire l'acte elle est déchirée, c'est-à-dire que sur la croix on a déchiré les condamnations et cet homme est une nouvelle créature. C'est ça ce que ça veut dire. La régénération. L'homme a retrouvé cela en Christ. L'homme peut choisir de continuer à participer aux descendants maudits comme descendants maudits du premier Adam ou naître de nouveau. C'est-à-dire le choix est toujours là. Le choix qui était en Éden. Voici l'arbre de la vie et ça n'y touche pas. Le Christ est là. Il dit encore, choisissez. Vous allez dire, Adam, si moi j'étais là, je vais t'accompagner. Je vais t'avancer. C'est à cause de moi que nous sommes maudits. Quelqu'un peut penser ainsi. Mais aujourd'hui, c'est toi encore là-dedans. Le Christ est là. Quel est ton choix? Vous avez accusé Adonai. Mais aujourd'hui, quel est votre choix? Est-ce que votre choix c'est Christ? Est-ce que votre choix c'est obéir? Est-ce que votre choix c'est soumettre votre volonté à la volonté de Christ? N'accusez pas. Vous avez le même choix aujourd'hui. Entre le Christ et le second Adam. La régénération. Jean 3, 3 à 7. Lisez pour vous. Vamos ler lá em casa. C'est régénéré. C'est régénérar. Encore une fois régénéré dans le Christ. On va lire au moins 1 Pierre 3, 23. 1 Pedro 3. Bon, on va lire, oui, 1 Pierre 3. Non, 23 n'existait pas. Hein. On va lire 2 Pierre 1, 4. Segundo Pedro 1, Je pense 4. que ça n'existe pas. C'est une erreur de frappe. Segundo Pedro. Oui. 2 Pierre 1, 4. Segundo Pedro 1, 4. Assim diz a palavra de Deus, pelas quais Ele nos tem dado gratíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Pour que nous participions à la nature divine. Lui nous a régénérés. C'est-à-dire, il nous a pris, il a changé en nous la nature. Il nous a donné sa nature. C'est-à-dire ce qu'on a vu en premier avant la chute de l'homme. Tout ce qu'on avait perdu comme un caractère qu'on avait reçu de la part de Dieu. Ici, en nous régénérant, il nous octroie encore ces mêmes bénéfices. Donc, si vous avez suivi le cours, donc, à partir de cela, l'homme revient à la place initiale qu'il avait avant la chute. Sa position initiale. Mais c'est l'homme régénéré, c'est l'homme qui croit au Seigneur Jésus et qui marche comme Jésus veut. Pas des chrétiens verbales. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de séparation entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Il y a un grand écart. Tous on a des bonnes paroles. Oh frère, sois patient. Ça va arriver. Mais quand les mêmes choses arrivent, ici je vais abandonner.
Naître de nouveau. Nasci de novo. Devenons participants de la nature Ser divine. participante da natureza divina. On était participants de la Nós nature éramos divine. participantes da Parce natureza qu'on avait divina. l'autorité, la Nós tínhamos prospérité, autoridade, a tout ce prosperidade, qu'on a vu le tudo premier jour, aquilo si je que ne me vimos no trompe primeiro pas. dia, se não me C'est ça, engano. on participait à É la isso, nature de participar na Dieu. natureza Et de ici, Deus. Dieu nous E met aqui encore Deus dans nos cet põe também no état. mesmo estado. Donc, l'homme né de Que diz o nouveau homem a nascido de cela novo. en nous. Tem Ce ele. qui est une nature Aquele que dans é la uma vie de natureza na vida l'homme, do il ne homem. le force pas. Não se Celui esforça. qui a un don de chanter, Aquele que tem dom de est-ce qu'il a cantar. besoin de forcer? Será que deve me Jamais. esforçar? Il Não. prend et il chante. Ele toma Les e autres canta. jugent. Os outros Si tu es né julgam. de nouveau, Se você ça ne nasceu de sert novo, pas de nous dire. você não Nous precisa allons me falar. demander à vos Ils vont voisins. pedir Ils nous diront la vérité. Si ça ne marche pas, on demandera à votre femme. Vão pedir a você Elle sait dele. exactement ce Será que que vous ele vai ter que você? Amém. ou à votre mari. Ou do marido. Ça ne sert pas de me dire que tu es chrétien. Não precisa falar que tu és cristão. Laissez-moi voir. Deixa-me ver. Laissez-moi observer. Deixa-me observar. Parce que la Bible dit, Porque a Bíblia declara. vous les reconnaîtrez par Você leur é pelos seus fruit, frutos. pas par leur dire. Não é pelos Par seus leur falar, fruit. mas pelos frutos. Donne-nous le temps de te servir. Nos dá-nos de tempo observar-te. Amém. 4.2. 4.2. Adoption. Je Adopção. parlerai d'adoption d'une manière pour que nous comprenions. Vou falar Parce qu'il y da a- il y a adopção deux de uma dimensions. forma clara. Ceux qui croient et acceptent le sang Aqueles que creem e aceitam o sangue passent d'être créatures passa de ser criatura à être enfants de Dieu. e de ser filho de Deus. Ça montre qu'on est accepté dans la famille Isso de mostra que Dieu. nós somos aceitáveis na família de Parce que Deus. même Satan est une Até créature. Satanás é criatura. Même les démons, ce sont Até des os demônios créatures. também são criaturas. Donc on était dans la masse. Nós estávamos todos na mesma La massa. foule ne réfléchit pas. A população não La reflete. foule va comme ça, comme Todo des o traits. povo vai como Mais Dieu animais. vous tire dans la Mas Deus foule. escolhe o Il povo vous met à e nos côté. coloca ao lado. C'est-à-dire, Quer dizer ce qu'on a dit hier, que falamos ontem, la sanctification. a santificação, Ceux-là ceux qu'il a aquele que prédestinés, lhes il predestinou, les a appelés, ele chamou, il les a nos justifiés. justificou, À la croix, lá na cruz, il les a e sanctifiés. lhes santificou. C'est-à-dire, Quer mis de dizer, eles côté. colocou à parte. C'est-à-dire, ils appellent Quer maintenant dizer, enfants. eles Je sais chamam pas si agora je m'explique. filho. Si vous suivez le cours, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Ça, c'est la deuxième partie. Isso é a Justification segunda à parte da la croix, justificação na cruz. sanctifié, tiré Santificar e des tirar créatures et as faire des criaturas enfants. e Mettre fazer de filhos, côté. colocar de lado. Donc vous n'êtes pas comme eux, Nós não somos como mais eles, vous êtes différents d'eux. somos diferentes C'est deles. pas là que dit, Ele é quem nous sommes de fala. ce monde, Nós somos desse mais mundo. nous ne sommes pas de Nós ce não somos monde. desse mundo. Parce que notre nature, Porque a nossa elle est natureza, divine. ela é divina. Notre vie A nossa est vida au ciel. é do Mais nous céu. vivons avec nos Mas nós frères. vivemos com os Nous irmãos. sommes avec eux. Nós somos com Ça ne eles. sert pas de les Não critiquer. precisa despedir. Vaillant ou quoi que ce soit. Fazer tudo. Aimez-les. tel Ama qu'ils est. eles. La Bible A dit, Bíblia si declara que votre justice Se a vossa justiça ne dépasse pas celle des pharisiens, passa vous n'entrerez pas dans le vocês vão royaume de entrar no Dieu. reino do Cela céu. veut dire Quer quoi? dizer o quê? Nous aimons que les Se frères, nós amamos comme os ces irmãos, frères, como qui irmãos, sont bons, que qui são nous bons, tombent bien, que nos qui amam sont muito, cohérents que avec nous. são com a Qu'est-ce relação qu'il y a de conosco. bon que nous O que é que faisons? são de bom que nós Les païens passamos? font de même Os avec paganos eux. também fazem a mesma Les forma. païens s'aiment Os entre paganos eux, também se se amam entre prêtent eles. eux aussi. E também se Nos conversam entre amours eles. doivent dépasser O nosso l'amour amor des deve atravessar o amor dos pharisiens. Nous devons fariseus. les aimer Devemos aussi. amar eles La também. Bible dit A Bíblia ceci. declara Il que était écrit está escrito don pour don, é dom l'œil por pour dom l'œil. e olho Mais por moi olho. je vous dis, Eu vos digo, aimez vos ennemis. amam vos Priez inimigos. pour ceux qui Oh, vous para aqueles que maltraitent. te maltratam. Voici le bon signe Oh, de la a grâce. lei de Deus. Voici la Oh, loi a de Dieu. lei de Deus. Priez pour ceux qui Oh, vous para maltraitent. aqueles que te maltratam. C'est tellement dur. Eita, Quelqu'un difícil, vous maltraite, alguém que te mais vous maltrata. priez Mas pour você lui. ora sobre Vous ele. demandez la Você pede a miséricorde. misericórdia para C'est ele. ça É l'évangile de isso, la é o croix. evangelho da cruz. Priez pour vos Oh, ennemis. pelo você, Ceux-là que vous savez que Seja vous pelos n'aimez pas. inimigos. Mais vous priez pour Mas eux. você vai orar Vous para savez, ele. Vai qu'est-ce qui s'est saber passé o que se avec passou. non, pas Noé, celui qui a fui, qui s'est retrouvé dans le poids, Jonas.
Ça, c'est la puissance de la é o poder du rancœur. Vous do savez coração. pourquoi Jonas ne voulait pas aller à Sabe por que Ninive? Jonas queria ir em Vous Ninive? savez pourquoi? Sabe por quê? Parce que Porque le peuple de o Ninive, povo de Ninive c'est un peuple qui era um povo maltraitait que le peuple maltratava o hébreu. povo Quand hebreu. les Hébreux Quando os s'aimaient, hebreus eux, semiam, ils venaient tout, ils amenaient leurs filles, leurs femmes, ils les laissaient comme ça. Il y avait un grand rancœur dans le cœur des Israélites. C'est comme un peu l'histoire du nordisme. Excusez-moi si un Rwandais ou un Congolais, si moi je se suis tem um déjà... congolês Je ruandês. sais pas, je ne suis pas antisémite avec quelqu'un, mais je vais expliquer la Ou somente chronologie explicar avec hoje une exemple claire. com o exemplo lá. Entre les Rwandais et Et le Rwandais. Nord Kivu. E lá no On norte se souvient quand Kabila Pérez nós rentrait, levamos quando on pai on mettait des pneus sur les ele gens colocava pour pneus les sobre brûler. a pessoa para Tout queimar. simplement parce qu'on disait qu'il Simplesmente était eles diziam que Rwandais. era ruandês. Pourquoi il y avait une haine? Porque tinha ira. Une haine terrible envers Uma ces gens-là. ira diante daquelas Et cette pessoas. haine était aussi dans le E corps aquela du ira também prophète tinha um Jonas. pouco também do Ça, c'est la profeta cause de Jonas. l'Afrique. Ele Les é gens a peuvent dire causa. maintenant tout As ce qu'ils pessoas podem veulent, dizer por chacun quê. dit ce qu'il Cada comprend. pensa que ele Alors, entende. quand Dieu dit, Quando eu disse, va à Ninive, vai em Ninive, prêche-leur. pega a Écoutez palavra. le dialogue entre Olha o Jonas diálogo et de Dieu. Jonas e Deus. Jonas se dit, Jonas diz, moi je vais eu vou les ir, prêcher vou lhes pour pregar. qu'ils se repentissent Porque se et arrepender. que toi tu pardonnes você perdoa. le mal qu'ils nous ont O mal fait. que eles fez. Vous comprenez? Entende? Vous voulez pas que Dieu les Ele não queria que Deus pardonne. lhes Mais il y avait un perdoasse. rancœur. Ele Il tinha dit pour rancor. ce peuple-là, Ele disse, je préfère posso dire non à la Eu posso dizer mission. não à missão divina. La rancœur, elle est méchante. A ira, o rancor Ça é peut mal. même faire que vous reniez le plan de Dieu. Até pode fazer que a gente nossa Pai de Donne à Deus. ce frère-là, celui-là, que moi je connais, ce qu'il a fait. Aquele que me fez. Não. Yes. Sortons dans ces Vamos sair dessas choses. coisas. Si c'est lui que Dieu a Se ele fait, Deus te indexou, allez-y. vai. C'est ce qui a fait que Jonas É isso ne que fez que parle Jonas pas. não vai em Ninive. La rancœur. O rancor. Il était rancunier. Ele era Dis-moi, rancunioso. je vais le prêcher. Mon Ele só évangile foi pegar eu, là, vou donner à ceux qui nous Botar naqueles maltraitent. que Il maltratam. n'avait pas compris Eles que não Dieu a entenderam dit que Deus qu'il disse. est pour Oh, vos não ennemis. perde nossos inimigos. Amen. Yes, envoyez. Continuons. Hériter avec le Christ dans toute sa richesse. Herda com Cristo com toda a sua herança. Donc, quand on est mis à part Quando avec estamos Dieu, colocados à parte com Deus, quand on devient enfant, quando somos filhos, donc on a droit à l'héritage. nós temos direito de herança. À moins qu'il y ait un testament Talvez tenha exceptionnel. testamento Sinon, excepcional. Pour un enfant, il n'y a pas besoin d'un Mas um testament. filho, ele não precisa de um testamento. C'est un héritier du É o sang. herdeiro de sangue. Amém. Même si votre père n'a pas laissé de testament, Seja que teu pai não deixou si vous êtes testamento. son Se enfant, você é filho, vous êtes un você héritier tem direito de herança. d'office. Sangue, de On ne filho. peut pas discuter. Não pode discutir isso. Donc on devient héritier Nós automatiquement somos herdeiros avec automaticamente Christ. com Cristo. Romains 8 et 17. Romanos 8:17. Ceux qui étaient devenus Aqueles des ennemis de Dieu inimigos de Deus, à cause du péché, por causa do pecado, Romains 5 et 10, Romanos 5:10, peuvent être pode ser adoptés adoptados par Dieu para Deus dans l'amour no et amor peuvent être appelés e pode ser chamado Père. Pai. Donc peuvent l'appeler Père. Pode lhe chamar Pai. Romains 8, 15. Romanos 8:15. Galates Gálatas 4, 5. 4:5. Éphésiens 1, Efésios 5. 1:5. Qu'est-ce que Galates dit? O que J'ai Gálatas ça está en dizendo? mémoire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, Em todo tempo herdeiro filho, je dis bien qu'il ne distingue en rien d'un esclave. que eles têm nada do Mais escravo. au temps marqué, Mas no tempo le marcado, Fils est mort. o filho é morto. Donc aussi longtemps que si le Fils n'était pas Se mort, o Cristo não foi crois morto, que nous sommes héritiers. nós somos Nous herdeiros. serons que des esclaves. Vamos ser seus escravos. Héritier de la puissance de O Dieu, herdeiro do poder de mais Deus. esclave en O Égypte. escravo do Egito. Héritier de la promesse O d'Abraham, herdeiro da promessa de travailleur Abraão. chez Pharaon. Trabalhar com o faraó.
Vous êtes là? Amen. Comprenez la suite. Il était nécessaire qu'il meure Era necessário que Cristo morra. pour que le testament Para que rentre o en testamento vigueur, entre em vigor. pour que nous puissions Porque profiter, rentrer dans nos Que droits, possamos entrar no nosso héritiers direito. mais esclaves. Herdeiro, mas escravo. 5.3. 5.3. Il est 18h, n'est-ce pas? D'accord. 5.3. 5.3. Justification. Justificação. Justification. Justificação. Le péché avait amené la condamnation, O pecado levou a mais le condenação. sang de Christ Mas o sangue de Cristo nous a nos justifiés. justificou. La justification, A justificação, quand Christ nous voit, quando Cristo nos il vê, ne nous voit plus. não vê mais a Il voit le nós. sang de Christ sur Ele vê nous. o sangue de Cristo nele. Cela aussi est un acte E symbolique também o ato simbólico entre Saül entre Saul et son frère. e o seu Il irmão. dit que quand son père ne voyait pas, Quando o pai não estava vendo mais, il touchait ele tocou em Saul. Il disait, Ele dizia, mais mas l'odeur, os dois c'est pas l'odeur de mon fils. não é o cheiro do meu filho. Mais quand je le Mas touche, quando eu toco, je sais qu'il est venu. eu sinto que ele é peludo. Nous sentons le péché. Nós sentimos o Mais pecado. quand il nous touche, Mas quando nos toca, il touche la peau de ele Christ. toca a pele de Cristo. La peau de l'agneau immolé à la Lá croix. o pele do cordeiro. C'est pas là qu'il pardonne. Ele é Nous que sentons perdoa. le péché. Nós cheiramos o pecado. Qu'est-ce que Jacob a O dit? que Jacob disse? L'odeur, c'est pas son O cheiro odeur. não é o meu Mais quand je filho. le touche, Mas quando eu toco, je sais que eu c'est le sinto corps. que é o corpo C'est la dele. peau de mon fils. É a pele do meu filho. C'est ça la É justification. isso a justificação. Il ne peut plus nous voir. Já não pode nos ver. Il voit ses péchés. Ele vê Quand os il pecados. étend sa main, Quando ele coloca a sua il mão, voit Christ ele Jésus. vê Cristo Jesus Il est Jesus. obligé de E parler. ele diz, Deus Ce perdoa. n'est pas par ta force. Não é pela sua Pas par força. ta tête, Não é pela alguém. ta sagesse. Não é pela sua Mais c'est sabedoria. par l'esprit. Mas é pelo Espírito. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire d'Ésaü? Amém. Bon, c'est ici que ça s'accomplit. Quem conhece a história de Esaú, é aqui que cumpriu-se. Romains 5, 18. Romanos 5, 18. Romains 5, 1. Romanos 5, On va lire ça quand même. Cela signifie que 5, 18, Romains 5, 1. Cela signifie que Isso significa grâce que, à lui, graças a nous Ele, sommes déclarés justes nós somos declarados devant justos Dieu diante de et Deus devant nos e accusateurs. diante dos nossos acusadores. Eux, ils disent, Eles nous sommes dizem, des pécheurs. somos Mais Dieu pecadores, déclare mas que Deus nous declara sommes justes. que nós somos justos. Parce qu'on est Porque justifié. nós somos justificados. Quand vous voulez justifier vos Quando enfants devemos devant vos justificar femmes, diante de vossos devant vos filhos, enfants ou les enfants diante devant vos vossos pères, filhos. que faites-vous? por que vocês Des fazem? fois vous mentiez. Há momentos que vocês Vous mentem. justifiez. Non, c'était Pas pas ça. justificar. Non, c'était pas moi. Não era isso, Non, não era c'est pas eu. moi qui ai touché. Não era eu On que se toquei. justifie pour se faire Você justifica. juste qu'on n'a pas Para commis fazer justo que nós l'erreur. cometemos Mais cette erro. fois-ci, c'est un homme qui Dessa dit, vez, eu amo que vous diz, l'accusez, você la c'est lui acusa. qui a péché, Ele pecou. c'est lui qui a volé, Ele roubou. c'est lui qui a tué, Ele matou. c'est lui qui a Ele désobéi. fez Oui, desobediência, moi sim. j'accepte. Eu aceito C'est moi isso. qui l'ai fait. Agora eu que fiz. Laissez-le libre. Deixa-le livre. Voilà ce qu'il a fait. Olha o que ele Ne vous fez. justifiez Não pas. justifica. Dites à vos femmes la Fale com vérité. suas mulheres a Même si verdade. c'est difficile. Seja que é difícil. Dites-leur la vérité. Fale a verdade. Et pourtant vous avez dit, Você chair disse, de ma chair, eu os posso de minha mon carne os, e osso mais de après meu osso. vous montez. Mas depois Vous vocês avez veem. des zones d'ombre Vocês estão lá. que personne ne voit Sem a pas. pessoa Même que le vê. téléphone, Até si la femme telefone. touche, tu arraches. Você tira. Amém. Amen. Tu caches quoi? Si c'est O que chair é que de ta você chair, esconde? tu Se caches ele quoi? acertou, o que é que tu esconde? D'accord, pasteur. Quand tu veux téléphoner, ils sortent. Pour qu'on n'entende pas les conversations. Vous devez être transparent. Devemos ser transparentes. En Éden, les deux étaient No nus, Éden, estavam os n'est-ce dois. pas? Amém. Ça montre qu'il n'y avait rien à se cacher. Mostrava que não Ils tinha étaient nada para esconder. transparents. Alors Ele pourquoi estava vous êtes transparente. mariés? Si Por vous que, vous que vocês cachez. estão escondidos? Amen.
Imaginez la suite. Imaginez a continuação. Quelqu'un dans Romains? Je vous avais dit de lire Romains. Oui. Allez-y. Romains 5. Romains 5:1 et Romains 5:18. Allez-y. Sendo, pois, justificado, Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só acto de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Pour la justification de la vie. Voyons, nous avons été justifiés. Nós fomos justificados. Ces versets sont clairs. Eu Et nous aceito comprenons claro. ce qu'on était E vamos et ce entender qu'on aquele est que nós devenu en fomos Jésus. e aquele que nós vemos em Jesus Et Cristo. tous ces passages, ils montrent E todas as une passagens doctrine. mostram somente nunca a C'est ce doutrina. qu'on appelle les 7 doctrines de la rédemption. Eles se chamam seita e Celui qui doutrina da veut aller redenção. évangéliser Aquele que quer doit evangelizar maîtriser ces doctrines. deve dominar essa Il doit doutrina. les expliquer. Deve explicar isto. Si tu es évangéliste, tu ne Se domines pas você é evangelista não domina isto, ces trucs, essa ça a intérêt. seita, isso você tem problema. 5.4. 5.4. Libération. A liberação. La malédiction du péché A maldição do est pecado sans effet sur la croix. não tem efeito na Pour cruz. tous ceux qui Para croient. todos que creem. C'est-à-dire la malédiction n'a plus de fait. A maldição já não On tem est libéré efeito. de cela. Somos libertados de tudo. Avec la Com a victoire du vitória Christ, de Cristo. la puissance du péché a été O poder do rompue. pecado foi corrompido. Romains 6, Romanos 6, 6 6 et 14. e 14. Le droit de Satan O direito de Satanás brisé. Donc le quebrado. diable n'a plus le droit O sur diabo já nous. não tem direito sobre Aucun nós. droit sur nos vies. Nem direito sobre Son nossas droit est vidas. brisé. O seu direito Parce é que nous quebrado. sommes libres. Porque nós somos livres. Luc 10, 19. Lucas, Et l'homme, 10, 19. Lucas 10, 19. Et l'homme E o homem a de nouveau le é droit novo direito d'une vie de uma abondante. vida abundante. Jean 10, 10. João 10, 10. Je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Reçois l'autorité Receba autoridade sur la malédiction sobre a maldição et les pouvoirs e o poder démoniaques. demônico. Dieu nous restitue ce Deus qu'on está avait nos perdu. voltar isso aquilo que Il perdemos. dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, Se o Filho do Homem vos vous libertar, serez partiellement você libre. será totalmente livre. Très bien. Vous serez totalement livre. libre, pas partiellement. Non, Si tu es partiellement. partiel, donc c'est Se pas le você é Fils de l'homme. parcialmente livre, não C'est é le o Filho petit do Homem. marabout qui É est o dans le pequeno maillot. mágico Si que c'est está le no Christ, maior. Se é o vous êtes Cristo, totalement você está libre totalmente dans votre livre. âme, dans Na votre tua esprit alma, no seu et dans espírito, votre corps. e no vosso Vous corpo. êtes totalement Você libre. está totalmente Car livre. Dieu nous appelait pas à la Porque Deus nos timidité, chamou para a mais à la timidez, liberté. mas a liberdade. Nous sommes libres de parler de Nós somos l'évangile. livres de falar do Nous sommes Evangelho. libres de le servir. Somos livres de servir a Et cette Ele. liberté, c'est E essa surtout liberdade pour le servir é para servir a et Ele. marcher dans son chemin. E andar sobre o seu caminho. Amen. Amém. Le rachat, 5.5. 5.5. Le rachat. Le sang de Jésus a été O sangue de Jesus Cristo le prix de la rançon. era o preço. 1 Timothée 2.6. 1 Timóteo 2:6. Grâce à cela, Graças Dieu àquilo, nous a rachetés. Deus nos 1 Corinthiens 6, 20. Et nous sommes E devenus nós somos sa a propriété sua propriedade. exclusive. Inclusive, 1 Pierre 2.9. 1 Pedro Que 2:9. quelqu'un trouve 1 Pierre 2.9. 1 Pedro 2:9. Quand on devient la propriété privée Nós de somos Dieu, propriedade privada de Deus. ça veut dire Dieu peut venir quand Quer il dizer veut. que Deus pode vir quando Ele quer. Dieu peut agir quand il veut. Deus pode agir ao momento que Ele Quand quer. on est une propriété de Quando Dieu, ela é uma propriedade de Deus, l'entretien de la propriété dépend du propriétaire. ela pode fazer limpeza, depende La da propriedade. providence de la propriété A dépend du providência da propriétaire. limpeza depende do proprietário. Donc si vous faites
êtes, se nós vous passarmos, vous disposez se nós à être disputarmos la propriété de exclusive ser a de Dieu. propriedade exclusiva Ça veut de dire Deus, qu'il n'y a pas de sabe que partage. não precisa de dividir. Qu'est-ce que la Bible dit? Do que a Bíblia diz, Belzéboul Belzebul ne peut pas habiter dans le não même pode temple viver no que mesmo templo. l'Esprit de O Dieu. Espírito de Deus. Maman ne peut pas habiter O dans le Deus même de mamão não temple pode que ficar no mesmo Dieu. tempo com Deus. Mais si vous êtes la propriété Mas se você for exclusive de propriedade Dieu, exclusiva de Deus, pourquoi il doit encore avoir porque des aí dieux agora étrangers en tem um vous? Deus estrangeiro em vós. Celui qui a encore des dieux Aquele que ainda étrangers, tem Deus il n'est estrangeiro, pas la ele propriété não é propriedade exclusive de exclusiva Dieu. de Deus. Celui qui est la Que propriété é isso que é exclusive de aquele que Dieu, é propriedade de il n'y a Deus. que Dieu qui habite dans son cœur. Il n'y a pas d'autre Não chose. tem mais outro Rien Deus. que Dieu Nada est somente Dieu Deus. E partout. Deus em todo lugar. Il n'y a pas des clous comme ça. Não tem, assim. N'apportez pas de feu étranger dans l'autel de votre cœur. Não leva fogo estrangeiro no altar do seu Deus. Le feu étranger appelle O fogo beaucoup de malédictions. traz a maldição. Le feu étranger, c'est dire à Dieu que tu es incapable d'agir. Você é capaz de Le agir. marabout fait mieux que Os toi. marabis fazem mais C'est que tu. injure. Isso é ofensa. Quelqu'un qui a 1 Pierre 2,9. Lisez en français et en portugais. Portugais, s'il vous plaît. Lisez en portugais, allez-y. Pierre 1,9. Oui, c'est ça. 2,9. 1 Pierre 2,9. Assim diz a palavra de Deus no 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa En luz. français encore. J'ai entendu une nation sainte, un peuple acquis. Povo aquele, Pour faire quoi? para fazer o quê? 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race. Vous, au contraire, pas comme les autres. Vocês é o contrário. Vous qui êtes séparés, Vocês que se vous que separaram. j'ai appelé, Você que são povo vous que eleita. j'ai Você justifié, que eu vous justifiquei. que j'ai Você sanctifié, que eu vous santifiquei. que j'ai lavé par E mon você sang. foi lavé pelo meu Je ne m'adresse sangue. pas au monde Hoje entier. estou dizendo o mundo Je ne m'adresse inteiro. pas à toute la population. Je m'adresse qu'à vous, Mas estou dizendo o povo vous qui eleita. avez cru, Naquele vous que qui êtes creu, là, aquele vous que qui está êtes lá, mis de côté. aquele que colocou a parte. Un sacerdoce royal, Vous êtes un sacerdoce Vocês são um royal. sacerdote royal. une nation sainte. Vous formez une nation sainte. Você faz uma Quand nação vous demandez santa. aux chrétiens, vous êtes saints, ils font Você comme quando ça. pede a cristão, você é Je ne santo. sais pas. Eu não sei. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Pas comme d'autres peuples. Avant, c'était que le peuple d'Israël. Era Mais somente cette o fois-ci, povo. Essa vez, c'est toute personne é toda qui pessoa croit que Jésus-Christ, crê em Jesus qui Cristo, fait partie de ce que faz peuple-là, parte desse qui povo, fait partie de cette que nation, faz parte dessa de nação, cette église dessa invisible, igreja qui visível. marche avec un seul Você roi, anda com qui est rei, le Christ Jésus. Jesus. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Écoutez maintenant votre mission. Agora escuta a sua missão. Vous êtes ce peuple-là, Você só esse pas povo. pour se glorifier, Não é para se pas pour dire glorificar. que je suis chrétien, Não é para dizer que eu pas sou pour dire cristão. que je suis sauvé, Não é para dizer que eu pas sou pour se salvo. vanter. Não é Mais para se vous avez levantar. une mission, Mas você tem a c'est pour missão. annoncer É para anunciar les vertus a virtude de celui daquele qui vous a appelé que nos chamou des ténèbres desde as à la trevas lumière. à la luz. C'est-à-dire, Aquele montrer ser. ce qui est en lui Mostra aquele que está nele. vers le dehors, E antes de fora. éclairer ceux qui E sont à ilumina l'intérieur, as pessoas ceux qui trevas. ne connaissent Aquele que pas, não me ceux qui conhece. doutent, Aquele que ils disent duvida. que ce sont des Que diz que sectes, são les sectas. bizamizantes, Aquele de Deus de les Deus. foulas qui Aquele crient. falso Deus. Você. Entrez dans votre Entra no trésor, vosso lugar. prenez votre Toma a héritage, vossa herança. présentez-leur Leva isso. l'héritage. O herança. Voici ce qui Olha est. aquele que é. Voici ce qui est à Olha aquele que l'intérieur. está Que dentro. vous Que soyez, você seja. que vous soyez Que você seja. les dieux O ou Deus. encore l'extension Ou de a la main de extensão da Dieu. mão de Que Deus.
5.6. 5.6. On va terminer là. Vamos terminar aqui. La A réconciliation. reconciliação. La première chose A primeira qui coisa s'est passée quand Jésus est mort sur la croix était que le voile du temple se déchira. do templo que se rasgou. Du haut Ora, en de bas. cima C'est até pas du embaixo. bas vers le Da haut. rua embaixo pelo cima. C'est lui qui avait fermé, Ele que c'est fechou. lui qui a ouvert. E ele também que abriu. Du haut vers le De bas. cima até embaixo. C'est lui qui a toute puissance. Aquele que tem todo o poder. Matthieu 27, Mateus 51. 51. Hébreux 10, Hebreu 20. 10, 20. Le péché qui séparait l'homme de la pecado que présence separava o homem com a presença et la communion avec e a Dieu comunhão com Deus a été détruite. foi destruído. Et pour le sang, E pelo sangue, et le sang de Jésus, pelo sangue de Cristo, par le sang de Jésus, pelo sangue de Cristo, il y a eu une réconciliation. teve uma reconciliação. C'est le sang de Jésus qui nous a O sangue de réconciliés Cristo nos reconciliou avec Dieu. com Deus. Romains 5, 10, Romains on a 5, déjà 10. lu ça. L'intimité perdue en A Éden intimidade, perdão, lá no Éden. fut E reconquise. isso foi Et reconquistado. une route nouvelle E uma nova caminhada et vivante e vive a été ouverte foi aberto à la présence du da Père presença do Pai à l'homme. no homem. C'est-à-dire que cette Quer route dizer, va du Père vai do Pai vers l'homme, até o homem qui se tourne vers son Église. e que está lá dentro da sua Sachez, igreja. vous devez savoir, Devemos saber que Dieu ne viendra pas prendre les gens d'une Deus manière vai dirigir a individuelle. pessoa de uma forma individual. Individuelle comme ça, non. Individual é assim, Dieu não. viendra prendre son Église. Deus vai vir buscar a sua igreja. Le mariage, c'est une institution, O casamento é uma mais Dieu instituição. n'a fait pas une promesse pour bâtir le mariage. Mas Deus fez a Dieu promessa a fait para une promesse construir. pour bâtir l'Église. Deus fez a promessa de C'est à vous construir a de igreja. bâtir votre mariage. E você não vai Croire que construir o c'est vosso une casamento. institution divine. É uma instituição divina. Priez pour cela. Só sobre isso. Vous avez voulu cela et il faut souffrir. Você pour la quer construire. sobre isso? Deve sofrer para construir. Dieu l'a promis, c'est une institution, mais Dieu n'a pas promis la Mas bâtir. Deus não prometeu Parce que construir. quand il a voulu la bâtir, Quando ele queria construir, l'homme a dit, c'est o celle homem que tu disse, m'as donnée là. É aquela que você Donc me je deu. ne suis pas coupable. Ah Já não sou d'accord, culpada, ah, d'accord. tá bem. Cette fois-ci, Essa tu vez, feras tout seul. você vai fazer tudo sozinho. Et on verra. E vamos ver o resto. C'est ce sang qui nous a É réconciliés aquele sangue que nos reconciliou avec le Seigneur. com o Senhor. Nous étions séparés, Nós fomos comme separados. des brebis errants par-ci par-là. Quando ovelha Mais Dieu nous a Mas réconciliés Deus nos reconciliou. au moyen de son sang versé à la Através do seu croix. sangue C'est verteu par na là cruz. qu'il mourra Ele aquele en morreu forme de croix em forma da cruz pour servir de pont para servir de ou pão encore de chemin ou do qui caminho va du Père que vai do Pai vers diante nous les nations, das nous nações. les peuples. Nosso povo. Voilà que Jésus déclara, Lembra que Jesus declarou: personne ne peut aller au Père ninguém pode ir ao Pai sans passer par sem moi. passar por mim. Je suis le chemin, Eu sou o caminho, la vérité a verdade et la e vie. a vida. Nul ne peut aller au Père Ninguém vai ao sans Pai passer par sem moi. por mim. Nul ne peut être réconcilié au Ninguém Père pode reconciliar sans o Pai passer par moi. sem passar por mim. Si on vous prêche notre évangile, Nos pega outro que evangelho, Jésus n'est pas au que milieu, Jesus não está que no Jésus meio, n'est pas venu que sur Jesus não cette terre, veio sobre a et il terra est ressuscité. e ele Cet ressuscitou. évangile est fort. Aquele evangelho Paul é dit fácil. même, Paulo si même diz, les anges até os descendent, anjos descem, vous prêchez une autre évangile, vos pregam outro qu'ils soient evangelho, anathèmes. que outro Parce que povo, l'évangile reste porque o celui-là evangelho que fica nous mesmo. sommes en train de dire É como que eu disse, Jésus est le véritable Jesus Dieu. é o verdadeiro Deus. Il est venu E sur ele veio terre na terra, comme un homme, sofreu como comme un homem, Dieu. como Il a Deus, souffert, sofreu, il a réconcilié reconciliou Dieu avec les Deus hommes com os par homens, son sang. pelo seu C'est sangue. ça la puissance É de isso o poder l'évangile. do evangelho. Notre mission aussi, A nossa missão c'est também réconcilier. é a Après reconciliação. que nos cœurs a été Depois réconciliés nós avec somos Dieu, reconciliados com nous Deus. devons nous apprendre à se réconcilier Devemos entre nous aprender a aussi. reconciliar entre nós. Frère, il y a Irmãos, des gens qui veulent se tem pessoas que réconcilier querem reconciliar avec des cadeaux. com presentes. Quand il fait l'erreur dans Quando sa ele maison, comete erro na sua casa, avec sa femme ou com quoi, sua mulher, il apporte un bouquet de ele fleurs, traz o un flor, ordinateur, portátil, un téléphone ou portable telefone pour pouvoir conquérir. para C'est conquistar. pas mal, Não é c'est mal. bien.
Et Mais bon, ça, c'est couvrir le mal. maïs c'est couvrir On le ne mal. se réconcilie pas Nous comme se ça. réconcilions ainsi. Vous savez, il y avait un homme qui avait des rancœurs avec son frère. Esaú et son frère. Comme il a volé le roi des Ness, il était fâché. Il dit, le jour que je vais le prendre, je vais le tuer. Lui ne savait pas faire. Il allait à la rencontre de son père. Mais comme son nom est encore un nom de voleur, un menteur, le jour qu'il était à Bethel, le jour qu'il a passé la nuit, il a pu lutter avec Dieu. Il a dit à Dieu, tant que tu ne me bénis pas, tu ne ôtes pas cette malédiction, je quitterai pas ici. Réconcilie d'abord le rêve qui fait que tu te chamailles pour tuer ta femme. C'est toujours le même problème. Dans la maison, il n'y a pas de problème. C'est toujours deux là, ça revient. En boucle. L'un d'eux a ce souci-là. Il faut qu'il se réconcilie d'abord avec Dieu. Quand Esaú quand Jacob s'est réconcilié avec Dieu à Bethel, le ciel s'est ouvert. Il a dit certainement, ici c'est la maison de Dieu. Il dit cette fois-ci, je peux aller voir mon frère. Il pensait que dès qu'il va aller voir son frère va l'agresser. Son frère va tomber sur lui. Mais dès qu'il a vu son frère est sorti à son rencontre. L'embrasser. Pourquoi? Parce que Jacob a su d'abord faire la paix